ഇന്ന് രാത്രി വേളയിലെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ நீங்க அமர்வதற்கு முன்பாக അടുത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് பக்கத்துல இருக்கிறவங்ககிட்ட ഒന്ന് കൈ കൊടുത്ത് പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് പറഞ്ഞു அவங்கள கையை கொடுத்து பிரைஸ் தி லார்ட் சொல்லுங்க. ഒരു സന്തോഷമായ ഒരു സ്തോത്രം ஒரு சந்தோஷமா முகத்தை பார்த்து சிரிச்சு ஸ்தோத்திரம் சொல்லுங்க. എല്ലാവരും അവിടെ ഇരുന്നാണ്. அப்படியே அமரலாம். ആ ദൈവദാസിമാർ വന്നിരിക്കേണ്ടടുത്ത് വന്നിരുന്നാണ്. செவுத்தோரமா உட்கார்ந்தவங்க நீங்க தயவுசெய்து உங்க இடத்துக்கு நீங்க வந்துடலாம். ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? എത്ര പേര് സന്തോഷமா இருக்கிறீங்க? എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷം இருக்கிறது? ഇന്ന് രാത്രി இந்த ராத்திரி வேளையிலே ദൈവം നമുക്ക് അത്ഭുതം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. கர்த்தர் நமக்கு அற்புதம் செய்திருக்கிறார். ഈ വരുന്ന നാളുകളിൽ வருகிற நாட்களில் ഈ സഭയ്ക്കകത്ത് இந்த சபைக்குள்ளாக ഒരു ഉണർവിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കും. ஒரு எழுப்புதல் உண்டாக போகிறது. ഈ രാത്രി ആരും അലസമാകരുത്. யாருமே அங்கங்க ஒரு இது பண்ணாதீங்க. അല്പ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കയറി ഇരുന്നാൽ தயவு செய்து அப்படியே கொஞ்சம் முன்னாடி நீங்க வந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ഈ രാത്രി இந்த ராத்திரி வேளையிலே ദൈവാത്മാവ് தேவனுடைய ஆவியானவர் നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നു. உங்களோடு பேச போகிறார். ഒരു പ്രത്യേക ദൈവദൂതുണ്ട്. ஒரு விசேஷமான தீர்க்க தரிசனம் உண்டு. 1 യോഹന്നാന്റെ ലേഖനം 1 யோவான் 2-ാം അധ്യായം அதனுடைய 2-ാം அதிகாரம் അതിന്റെ 12-ാമത്തെ അതിന്റെ 21-ാമത്തെ വേദഭാഗം തൊട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ 21வது വചനത്തെ വാസിക്കുമ്പോൾ അവനിൽ പ്രാപിച്ച അഭിഷേകം അവിടത്തിൽ നിങ്ങൾ പെറ്റ അഭിഷേകം നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് அது உங்களில் நிலைத்திருக்கிறது. ആരും നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ஒருவர் உங்களுக்கு போதிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. അവന്റെ അഭിഷേകം തന്നെ அவருடைய அபிஷேகமே നിങ്ങൾക്ക് സകലതും ഉപദേശിച്ചു சகலத்தை உங்களுக்கு போதிக்கிறது. ഈ രാത്രി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ராத்திரியில் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது ദൈവ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് தேவ அபிஷேகம் பெற்ற ஒரு நபரோடு ആരും ഉപദേശിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. யாரும் உபதேசம் பண்ண வேண்டிய அவசியமில்லை. ആരും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. யாரும் போதிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായി മാറിക്കോളും. அவர்களே மாற்றம் அடைவார்கள். അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ അടുത്തോളും. அவர்களே தேவ சன்னிதானத்தில் தாங்களாகவே முன் வருவார்கள். പക്ഷേ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കണം. அபிஷேகம் பெற வேண்டும். അഭിഷേകം പ്രാപിക്കണം. அபிஷேகத்தை பெற வேண்டும். അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രമേ பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் பெற்றால் மட்டுமே ദൈവ വചനത്തിൽ കൂടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ. தேவ வசனத்தின்படி வாழ முடியும். ഇന്നേ വരെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് இன்று வரை பரிசுத்த ஆவி ആരെ മാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ? யாரையெல்லாம் கனப்படுத்தி இருக்கிறார்? അതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ കൂടെയുള്ള മാന്യതയാണ്. அதெல்லாம் தேவ ஆவியினால் உண்டான கனப்படுத்துதல். അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കേണ്ട അഭിഷേകം. எனவே உங்களுக்குள் இருக்க வேண்டிய அபிஷேகம். ഞാൻ ஆரம்ப காலத்தில் സഭയിലെ ആരാധനയ്ക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം சபையில் ஆராதனைக்கு வந்து கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் ഒരു 21 ഫാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 21 நாள் உபவாசம் நடந்து கொண்டிருந்தது. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ വന്നിരിക്കുക. நான் வந்து அமர்ந்திருந்தேன். ഈ പാസ്റ്ററിന്റെ പ്രായമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ, இந்த பாஸ்டருடைய வயசு இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുക. என் பக்கத்தில் அமர்ந்திருந்தார். ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ് ആരാധിക്കുക. நாங்கள் எல்லாம் அந்நிய பாஷை சொல்லி ஆராதித்துக் ഞാൻ கொண்டிருந்தோம். കൈയടിച്ചെന്റെ കൈയെല്ലാം കീറിപ്പോയി. நான் கையை தட்டின தட்டில என் கையெல்லாம் கிழிஞ்சு போச்சு. അന്ന് ഇങ്ങനത്തെ മേറ്റൊന്നുമില്ല. அப்படி இப்ப இந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை. അങ്ങനത്തെ മേറ്റുകളൊന്നുമില്ല. இப்படி மேட்டெல்லாம் இல்லை. തറയിലിരുന്ന് ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ചു. வெறும் தரையில தான் ஆராதித்தோம். ഓല വിരിച്ചിരുന്ന് നമ്മൾ ആരാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ஓலை பாயில் அமர்ந்து ஆராதித்தோம். കൈയടിച്ചെന്റെ കൈയൊക്കെ പൊട്ടി. கையெல்லாம் அடிச்சபோது கை கிழிந்தது. അടുത്തിരുന്ന ഈ അപ്പച്ചൻ பக்கத்துல இருந்த ஐயா എന്റെ തൊടയിൽ ഒരു പിടി പിടിച്ചു. என் தொடையில ஒரு கிளு கிள்ட்டாரு. ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുക. அப்படியே அழுத்தி பிடிச்சாரு. എനിക്ക് കണ്ണു തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. எனக்கு കണ്ണ് திறக்க முடியல. ഞാൻ ആത്മാഭിഷേകത്തിൽ ആരാധിക്കുക. ആവിൻ അഭിഷേകത്തിൽ ആരാധിക്കുക. എന്നെ എടുത്തെറിയുമ്പോൾ എറിയുക. എന്നെ ഏതോ തൂക്കി എറിയുற மாதிரி ഉണർந்து. ആരാധനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ആരാധന முடிந்த பின் എനിക്ക് നല്ല തൃപ്തിയായി. எனக்கு திருப்தி வந்தபோது ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ദിവസം கடைசி நாள்ல ഈ അങ്കിളിനോട് ചോദിച്ചു. அந்த ஐயா கிட்ட கேட்டேன். അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ചർച്ചിൽ കിടക്കുകയാ. அங்க சபையில படுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். രാത്രി ആരാധന കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ചർച്ചിൽ കിടക്കും. ആരാധന முடிந்து இரவேளையில படுப்போம் ஆலயத்துல. വീട്ടിൽ പോകത്തില്ല. வீட்டுக்கு போக மாட்டோம். ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ நாங்க பேசிக்கொண்டிருந்த போது ഈ അപ്പച്ചനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു. அந்த ஐயா கிட்ட கேட்டேன். എന്റെ കാലിൽ എന്തിനാ പിടിച്ചേ? ஐயா எதுக்கு ஆராதிக்கும் போது என் காலை தொடைய பிடிச்சீங்க? ആ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞൊരു വാക്ക്. அந்த ஐயா சொன்ன ஒரு வார்த்தை. മോനെ നിന്നിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും പകർന്നാൽ, மகனே உன்னிடத்திலிருந்து ஏதாகிலும் கிடைத்தால் എനിക്കത് പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി எனக்கும் அது வேண்டும் என்பதற்காக தான் நான் உன்னை பிடிச்சேன்னு சொன்னார். ഹല്ലേലൂയ ஆமென் ഹല്ലേലൂയ ஆமென்.
ഈ രാത്രി இந்த ராத்திரி வேளையிலே അനേക സഹോദരിമാർ அநேக சகோதரிகள் ഇതിനകത്ത് ശക്തിയോടെ ആരാധിക്കുന്നത് കണ്ടു. நீங்க நல்ல உற்சாகமா வல்லமை ஆராதிக்கிறதை பார்த்தோம். അഭിഷേകം നിറഞ്ഞ് ആരാധിക്കുന്നത് കണ്ടു. ஆவியின் அபிஷேகத்தை நிரம்பினதை പക്ഷെ பார்த்தோம். പല സഹോദരന്മാരും ஆனா அநேக சகோதரர்கள் അനങ്ങാതിരിക്കുന്നത് കണ്ടു. அசையாது இருக்கிறதை பார்த்தோம். ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഇരിക്കരുത്. ஒரு நாள் அப்படி இருக்க கூடாது. നീ ആത്മാവിനെ നിന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കണം. நீங்கள் ஆவியானவருக்கு உங்களை விட்டு கொடுக்க வேண்டும். നീ ആത്മാവിനെ നിന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കണം. ஆவியானவருக்கு உங்களையே நீங்கள் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തെന്നറിയാമോ? அதோட பொருள் என்னவென்று தெரியுமா? അതിന്റെ വലിപ്പം എന്തെന്നറിയാമോ? அதோட பெரிய காரியம் என்ன ഞാൻ தெரியுமா? ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒന്നിനും ഒരു യോഗ്യതയില്ലാത്തവനാ. நான் நேற்று சொன்னேன், நான் ஒன்றுக்கு தகுதியற்றவன். വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പുറകിൽ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു. கல்வி இல்லாதனால எல்லாரும் என்ன தூக்கி எறிந்தார்கள். എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു കല്യാണം ആരെങ്കിലും വിളിച്ചു വന്നാൽ, என் வீட்டுல யாராவது திருமணத்துக்கு அழைத்து வந்தால் അവരെന്റെ അമ്മയോട് പറയുന്ന വാക്കുണ്ട്. எங்க அம்மா கிட்ட அவங்க சொல்ற ஒரு வார்த்தை இருக்கு. കല്യാണത്തിന് നീ വന്നാ മതി, அம்மா நீங்க கல்யாணத்துக்கு வந்தா போதும், നിന്റെ മൂത്ത മോൻ വരരുത്. உங்க മൂத்த பையன் மட்டும் வர வேண்டாம். അത്രയ്ക്ക് ക്രിമിനൽ ആയിരുന്നു ഞാൻ. அவ்வளவு குற்றவாளியாக வாழ்ந்தேன். പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ, ஆவியானவர் என்னை பயன்படுத்த ஆரம்பித்த போது, ആമേൻ, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കണം. தேவ ஆவியானவருக்கு நம்மையே விட்டு கொடுக்க வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ, ஆமென், ഹല്ലേലൂയ, ஆமென். യെഹെസ്കേലോട് ദൈവം ചോദിച്ചു, எசேக்கியேலை பார்த்து ஆண்டவர் கேட்டார், ഈ അസ്ഥികൾ ജീവിക്കുമോ? இந்த எலும்புகள் உயிரடையுமா? ചോദിച്ചില്ലേ? ஆண்டவர் கேட்டார் இல்லையா? എന്താ ചോദിക്കാൻ കാര്യം? அப்படி கேட்க காரணம் என்ன? ഇസ്രായേലിന്റെ സകല ആശയം നഷ്ടപ്പെട്ടു. இஸ்ரவேலுடைய முழு நம்பிக்கை இழந்தார்கள். ഒരു താഴ്വാരയിൽ, ஒரு പള്ളത്താക്കില്, ആമേൻ, അസ്ഥികൾ മാത്രം നിരന്നു. வெறும் எலும்புகள் மட்டும் குவிந்து கிடந்தது. ഒരു രക്ഷയുമില്ലാതെ, இனி ஒரு தப்பிக்க வழி இல்லை, ഇനി ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ലാതെ, இனி ஒரு നம்பிக்கை இல்லாமல், ആമേൻ, ഇസ്രായേൽ ജനം തകർന്നു കിടക്കുമ്പോൾ, இஸ்ரவேல் ஜனம் உடைந்து இருக்கும்போது, യെഹെസ്കേലിനോട് സ്വർഗ്ഗം പറഞ്ഞു, எசேக்கியேலோடு ஆண்டவர் சொன்னார், നീ ആ താഴ്വാരകളിൽ കടന്നു പോകണം. நீ அந்த பள்ளத்தாக்குக்கு போ. അവിടെ ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കണം, அங்கே போய் நீ கேள், ഈ അസ്ഥികൾ ജീവിക്കുമോ? இந்த எலும்புகள் உயிரடையுமா என்று கேள். അസ്ഥികൾ ജീവിച്ചു. எலும்புகள் உயிரடைந்தது. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിച്ചു. தேவனுடைய வல்லமை வெளிப்பட்டது. ഞരമ്പുകൾ വന്നൊട്ടി, நரம்புகள் இசைந்து ചെതറിപ്പോയ അസ്ഥികൾ വന്ന് യോജിച്ചു. அங்கே மாம்சம் வந்து அங்கே மூடினது. മാംസങ്ങൾ പിടിച്ചു പറ്റി. மாம்சம் பிடித்தது. ഇസ്രായേൽ ജനം ഒരു ജനതയായിട്ട് എണീക്കാൻ തുടങ്ങി. இஸ்ரவேல் ஜனம் ஒரு கூட்டமாக எழும்பினது. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഒരു ദൂത് പറയാം. ராத்திரியிலே ஒரு தீர்க்கதரிசனம் சொல்லுகிறேன். നിന്നിൽ ശേഷിച്ചു പോയതിനെ உன்னிடத்தில் எது மீதியா இருக்கிறதோ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ശക്തിയുള്ളവനാണ് ദൈവം. அதை மறுபடியும் வளர்த்தி கொண்டு வர அவர் வல்லமை உள்ள தேவன். ഒരു വേദപുസ്തകം വായിക്കാം. ஒரு பகுதியை வாசிக்கலாம். യോബിന്റെ പുസ്തകം, யோபின் புத்தகம் 14 അധ്യായം 14 அதிகாரம் 7ാമത്തെ വേദഭാഗം വായിക്കാം. 7வது வசனம். ഒരു വൃക്ഷമായിരുന്നാൽ, ஒரு விருஷமாயிருந்தால் അതിന് പ്രത്യാശയുണ്ട്, அதற்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது. അതിനെ വെട്ടിയാൽ அதை അത് வெட்டப்பட்டால் വീണ്ടും പൊട്ടിക്കിളിർക്കും. அது மறுபடியும் திரும்ப தழைக்கும். ശ്രദ്ധിക്കണമേ, கவனியுங்கள். എന്താണ് വൃക്ഷത്തിന്റെ ആഗ്രഹം? இந்த விருட்சத்தினுடைய எண்ணம் என்ன? വൃക്ഷത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. விருட்சத்துக்கு ஒரு விசேஷம் உண்டு. ഞാൻ എല്ലാവർക്കും തണലായി മാറണം. நான் எல்லாருக்கும் இளைப்பாற ഞാൻ தர എല്ലാവർക്കും வேண்டும். ഫലം കൊടുക്കുന്നതായി நான் எல்லாருக்கும் பலன் கொடுக்க வேண்டும். ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കപ്പെടണം. நான் எல்லாருக்கும் உபயோகமா இருக்க வேண்டும். ഇവിടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. நான் ആண்டവരെ തുതിக்கிறேன். ഇവിടെ നല്ല കട്ടള വെച്ചിട്ടുണ്ട്. இங்க நல்ல வாசல் படி இருக்குது. അതിന്റെ ഒരു ബോക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. அங்கே ஒரு பாக்ஸ் இருக்கு. ഇന്ന് ഈ ബോക്സിന് നല്ലൊരു മനോഹരമായ ഒരു മോഡലുണ്ട്. ஒரு பாக்ஸுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அமைப்பு இருக்கு. ഒരു മോഡലുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ബോക്സ്, ஆனா இந்த பாக்ஸ் ഒരു മോഡലും ഇല്ലാതെ, இந்த பெட்டி இதுக்கு முன்னாடி ஒரு மாடல் இல்லாம, മഴയും നനഞ്ഞ്, ஒரு மழையில நனைந்து, വെയിലും കൊണ്ട്, வெயில் பட்டு എവിടെയോ കിടന്നതാണ്. எங்கேயோ കിടന്ന மரம் அது. പക്ഷെ ദൈവത്തിനൊരു ആഗ്രഹം, ஆனா தேவனுக்கு ஒரு விருப்பம் வந்தது. ഈ മരത്തെ ഞാനൊന്ന് ഉപയോഗിച്ചാൽ, இந்த மரத்தை நான் பயன்படுத்தினால் ആയിരങ്ങൾ ഈ മരത്തെ മാനിക്കും. அநேக ஆயிரங்கள் வந்து இதை கனப்படுத்துவார்கள் என்று. ഈ രാത്രി இந்த ராத்திரி வேளையில ഒരു വൃക്ഷമായാൽ ஒரு മരமா இருந்தால் അതിനൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട്. அதற்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது. നിന്നിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിനൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട്. உன்னிடத்தில் தேவனுக்கு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு. ദൈവത്തിന് നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചു എങ്കിൽ ദൈവത്തിനൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. தேவன் உன்னை அவர் உன்னை பிறப்பிக்க செய்தார் என்றால் ஒரு நம்பிக்கை அவருக்கு உன் மீது இருக்கிறது. ഞാനൊരു ദിവസം ആത്മഹത്യക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണ്. நான் ஒரு நாளிலே தற்கொலைக்காக விரும்பின ஒரு நபர். എല്ലാവരുടെയും ദുഷിയും പഴിയും കേട്ട്, எல்லாருடைய பழி சொல்லை கேட்டு, എല്ലാവരിൽ നിന്ന് എന്നെ അകറ്റി നിർത്തിയപ്പോൾ, எல்லாரும் என்னை தள்ளி நிறுத்தின போது, ഞാൻ ഫാനിൽ കയറിട്ട് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. நான் ஃபேன்ல கயிறு மாட்டி தூக்கு போட்டு சாக விரும்பினேன். ഞാൻ അങ്ങനെ എന്റെ വീട്ടിനകത്ത് வீட்டுக்குள்ளாக വലിയ ശബ്ദത്തിൽ ഞാൻ പാട്ട് വെച്ചു. பெரிய சத்தத்துல பாட்டு வச்சுட்டேன். എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ CD ഇട്ട് നല്ല പാട്ടൊക്കെ വെച്ചു. சீடியை போட்டு நல்ல சத்தமா பாட்டு வச்சுட்டேன். ഞാൻ പിടച്ചു മരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ശബ്ദം ആരും കേൾക്കാൻ പാടില്ല. நான் துடித்து சாகும்போது அலறுதல் சத்தம் யாருக்கு கேட்க கூடாது என்பதற்காக എന്റെ അനുജത്തിയുടെ ഷോൾ എടുത്ത് ഞാൻ ഫാനിലിട്ടു. என்னுடைய தங்கச்சியினுடைய ஷாலை எடுத்து ஃபேன்ல மாட்டினேன். ഞാൻ കുരുക്കെല്ലാം ഇട്ടു.
அது சுருக்கு போட்டேன். ഞാൻ ടേബിളിന്റെ പുറത്ത് ഞാൻ ഒരു ചെയർ എടുത്ത് വെച്ചു. அந்த டேபிளுக்கு மேல ஒரு நாற்காலியை போட்டேன். ഞാൻ അതിൽ കയറാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ அதுல ஏறி நிற்க நான் முயன்ற போது വെളിയിൽ നിന്നും ഒരാൾ വിളിക്കുകയാണ്. வெளியில இருந்து ஒரு ஆள் கூப்பிடுகிறார். സുഭാഷ് എന്ന് വിളിച്ചു. സുഭാഷ്. ഇവിടെ ആരും ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. சுபாஷ் யாரும் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டான். എന്റെ പേര് വിളിച്ചില്ല, ഇവിടെ ആരും ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. இங்க யாரும் இல்லையான்னு சொல்லி கேட்டாங்க. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ടേബിളിന്റെ പുറത്ത് കയറി ഞാൻ ചാടി താഴെ ഇറങ്ങി. டேபிள் மேல ஏறினா உடனே குதித்து கீழே இறங்கினேன். പണ്ട് എന്റെ വീട്ടിന് വാതിലുകളൊന്നുമില്ല. முன்னாடி என் வீட்டுக்கு வாசல் இல்ல. കാരണം പുതിയൊരു വീടാണ്. ஏன்னா அது புதுசா கட்டப்பட்ட வீடு. പണി കഴിയാത്ത വീടാണ്. இன்னும் வேலை முடிவடையவில்லை. അപ്പോ ഞാനിങ്ങനെ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു നല്ല വയസ്സായ ഒരു അപ്പച്ചൻ. நான் வெளியே வந்து பார்த்தபோது ஒரு வயசான நபர். ഇത്ര പ്രായമുണ്ട് ആ പിതാവിന്. அவருக்கு இவ்வளவு வயசு இருக்கும். ബൈബിളും കൊണ്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത്. பைபிள் எடுத்துட்டு வந்திருக்கார். എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇവിടെ അമ്മയൊന്നും ഇല്ലേ? இங்க என்ன பார்த்து கேட்டார், இங்க யாரும் இல்லையா? എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. எனக்கு கோவம் வந்தது. എനിക്ക് ഇവിടെ ആരും ഇല്ല. எனக்கு இங்க யாரும் இல்ல சொன்னேன். ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ട മനുഷ്യനാ. நான் ஞானஸ்நானம் எடுத்தவன். ഞാൻ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവനാ. அபிஷேகம் பெற்றவன். പക്ഷെ പിശാച് എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിച്ച ஆனா വഴികൾ. பிசாசு என்னை கொண்டு போக விரும்பினான். ആ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം തരുമോ എന്ന്. அந்த மனுஷன் கிட்ட கேட்டா, தம்பி ஒரு கிளாஸ் தண்ணி கிடைக்குமா? എന്തായാലും വെള്ളം ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. தண்ணி கேட்டா கொடுக்காம இருக்க முடியுமா? ഞാൻ വെള്ളം എടുക്കാൻ പോയ സമയം കൊണ്ട് ഇയാൾ കയറി അകത്തിരുന്നു. நான் தண்ணி எடுக்க உள்ள போன நேரத்துல இவர் நேரா உள்ள வந்து உட்கார்ந்துட்டார். ഇയാൾ ഹാളിൽ വന്നിരിക്കുക. அவர் ஹால்ல உட்கார்ந்திருக்கார். ഞാൻ വെളിയിൽ വെച്ച് വെള്ളം കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു വിടാൻ നോക്കിയപ്പോൾ நான் வெளியே தண்ணி கொடுத்து அப்படியே அனுப்பலாம் நினைச்சேன். ഇയാൾ അകത്ത് വന്നിരിക്കുക. அவர் உள்ள வந்துட்டார். അപ്പൊ എന്റെ മുറിയിലെ ഡോറിന്റെ അടുത്ത ഇയാൾ ഇരിക്കുന്നേ. அப்ப ஏன் அறையினுடைய வாசல்ல உட்கார்ந்திருக்கிறார். എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്താ പേര്? என்ன பார்த்து கேட்டேன், என்னப்பா உன் பேரு? ഞാൻ പറഞ്ഞു സുഭാഷ് എം ജോൺ. நான் சொன்னேன் சுபாஷ் எம் ஜான். അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ എന്റെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് அப்ப പറഞ്ഞു, என் முகத்தை பார்த்து அவர் சொன்னார், ലോക പ്രശസ്തനാകേണ്ട മനുഷ്യനാ. நீ உலக பிரசித்தி பெற வேண்டிய நபர். ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മരിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. நான் கொஞ்ச நேரத்துல சாக போகிற ஒரு ஆள். പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ ലോക പ്രശസ്തനാകും? அதுக்கப்புறம் நான் எப்படி உலக பிரசித்தி പിന്നെ அடைவேன்? ഞാൻ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും? அதுக்கப்புறம் எப்படி ரட்சிக்கப்படுவேன்? അയാൾ പതുക്കെ കർട്ടൻ ഇങ്ങനെ മാറ്റി നോക്കിയപ്പോൾ அந்த திரைச்சிலே கொஞ்சம் தள்ளி பார்த்தபோது ആ ഫാൻ ലാമ്പിൽ ഒരു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന ഷോൾ കിടന്ന് കറങ്ങുകയാ. அந்த ஃபேன்ல ஒரு தூக்கு மாட்டக்கூடிய அந்த ஷால் அப்படியே மாட்டி அப்படியே சுற்றுகிறது. ടേബിളിന്റെ പുറത്ത് കസാര ഇരിക്കുക. டேபிள் மேல ஒரு நாற்காலியும் இருக்குது. ആ പിതാവ് എഴുന്നേറ്റ് அந்த ஐயா எழுந்து ആ കസാര എടുത്ത് മാറ്റി அந்த നാற்காலി எடுத்து போட்டு എന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് മുട്ടുകുത്താൻ പറഞ്ഞു. என்ன முழங்கால் படின்னு சொன்னார். ഞാൻ മുട്ടുകുത്തി. நான் முழங்கால் படிக்கிட்டு ആ രണ്ട് കൈ വെച്ച് പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങി. அவர் என் மேல கையை வைத்து ஜெபிக்க ആ ஆரம்பித்தார். മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, அவர் இப்படி சொன்னார், ലോകത്തൊരു മനുഷ്യനും உலகத்தில் எந்த மனிதனும் നിന്റെ നേരെ നിൽക്കുകയില്ല. உனக்கு எதிராய் நிற்பது இல்லை. നിന്റെ നാവിനെ ഞാൻ അഗ്നി നാവാക്കി മാറ്റും. உன் நாவை நான் அக்கினி மயமாய் നിന്നെ மாற்றுவேன். കൊല്ലാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല. நீ சாக நான் விடுவது இல்லை. നീ കാണാത്ത രാജ്യങ്ങൾ കാണും. நீ காணாத ராஜ்யங்களை നീ காண்பாய். കാണാത്ത ദേശങ്ങൾ കാണും. அநேக தேசங்களை பார்ப்பாய். ആർക്കും അഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത ബന്ധനങ്ങൾ നീ അഴിക്കും. யாரால் அவிழ்க்க முடியாத கட்டுகளை நீ அறுப்பாய். ഞാൻ കരയാൻ തുടങ്ങി. நான் அழ ஆரம்பித்தேன். ഞാൻ ഒത്തിരി കരയാൻ തുടങ്ങി. அதிகமாய் அழுது. ആ പാസ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി. அந்த பாஸ்டர் ஜெபம் பண்ணி போயிட்டார். ആമേൻ. വൈകിട്ട് എന്റെ മമ്മി വന്നു. சாயங்காலம் அம்மா வந்தாங்க. അമ്മ വന്നപ്പോൾ എന്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ കടുത്തിരിക്കുക. എന്റെ മുഖം என் முகம் அப்படியே வீங்கி போயிருக்கு. എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റിയെന്ന് அப்ப ചോദിച്ചു. அம்மா கேட்டாங்க, என்ன நடந்து உனக்கு? ഞാൻ അമ്മയുടെ കാൽക്കൽ വീണു. நான் அம்மாவோட கால்ல விழுந்தேன். അമ്മ ഞാൻ അറിയാത്തത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയി. நான் அம்மா நான் ஏதோ தெரியாம நிறைய உளறிட்டேன். എന്നോട് அമ്മ ക്ഷമിക്കണം. என்ன மன்னிங்க அம்மான்னு சொன்னேன். എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് என்ன പറഞ്ഞു. மன்னிச்சிருங்க அம்மான்னு சொன்னேன். അന്ന് ഞാൻ 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എന്റെ ചർച്ചിൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയർ നടക്കുക. அன்றிலிருந்து 3 நாள் கழித்து சபையில உபவாச ஜெபம் நடக்குது. ഞാൻ ആ ചർച്ചിലിരിക്കുമ്പോൾ நான் சபையில அமர்ந்திருக்கும் போது ഇതേ പ്രായമുള്ളൊരു മോള്, இந்த വയസ്സുള്ള ஒரு பெண் ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഓടി വന്ന அங்க எழுந்து வந்து ആ പെൺകുട്ടിയുടെ തലയിൽ കൈവച്ചു. அந்த பெண்ணில தலையில கை வைத்து ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിന്റെ വീട്ടിനകത്തൊരു ദുർമരണം ഉണ്ടാകും. நான் சொன்னேன், உன் வீட்ல ஒரு துர்மரணம் சம்பவிக்க போகுது. പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കും. அது உடனடியாய் நடக்கும். ഉണർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. நீ நல்ல ஜாக்கிரதையா ஜெபம் பண்ணு நான் சொன்னேன். എന്റെ പാസ്റ്റർ என் போதகர் അതത്ര ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. அவர் கவனிக்கல. എന്റെ സഭ என் சபை അതത്ര ഏറ്റെടുത്തില്ല. அது ஏற்றுக்கொள்ளல. കാരണം ഞാൻ എന്നും കാണുന്ന ഒരാളല്ലേ. ஏன்னா எப்பவும் பாக்குற தம்பி அல்லவா ഞാൻ இவன். ഇവിടുത്തെ ഒരു വിശ്വാസിയല്ലേ. நாங்க ஒரு விசுவாசியா இருக்கிறேன். അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല. அவர்களுக்கு புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. പറഞ്ഞു തീർന്ന 3-ന്റെ അന്ന് நான் சொன்ன அதுக்கப்புறம் 3 நாளுக்கு ആ அப்புறம் കൊച്ചിന്റെ പിതാവ് തെങ്ങിൽ കയറുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാ. அந்த பெண் பிள்ளையுடைய தகப்பன் തെങ്ങ് அந்த தென்னை மரத்தில் ஏறக்கூடிய ஒரு நபர் അവിടെ ഇരുന്ന് അറ്റാക്ക് വന്ന அங்கிருந்து அவருக்கு மாரடைப்பு வந்து അവിടെ ഇരുന്ന് മരണപ്പെട്ടു. அங்கே மரித்து போனார். ആ ഒരു പ്രവചനത്തോടു കൂടെ அந்த ஒரு தீர்க்க தரிசனத்தின் மூலம் സ്വർഗ്ഗം മാനിക്കാൻ തുടങ്ങി. பரலோகத்தின் தேவன் என்னை கனப்படுத்த ஆரம்பித்தார். നിന്നെ ആർക്കും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ, யாருக்கும் நீ வேண்டாம்னு சொல்லி നിന്നെ വെട്ടി തകർക്കുമ്പോൾ, உன்னை வெட்டி வீழ்த்தும் போது, നിന്നെ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ, உன்னை வெட்டி அழிக்க நினைக்கும் போது, വെള്ളത്തിന്റെ ഗന്ധം കൊണ്ട്, தண்ணீரின் வாசனையினால, മണ്ണിനടിയിൽ കൂടെ ഓടുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ഗന്ധം കൊണ്ട്, மண்ணின் அடியில் ஓடக்கூடிய தண்ணீரின் வாசனையினால, വെട്ടി
വെട്ടിക്കളഞ്ഞ മരം കിളിർക്കുവാൻ തുടങ്ങും. வெட்டி போடப்பட்ட மரம் நிச்சயம் அது துளிர்க்க ആശകൾ ஆரம்பிக்கும். നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയെങ്കിൽ, உன் நம்பிக்கைகள் இழந்திருக்கலாம், நீ നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയെങ്കിൽ, ஆசைகள் நீ இழந்திருக்கலாம். ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ആത്മാവിൽ പറയുക, ராத்திரியிலே நான் சொல்லுகிறேன், ஆவியில் നിന്നെ മാനിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. உன்னை கனப்படுத்துகிற தேவன் നിന്റെ இருக்கிறார். തലമുറയെ മാനിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. பிள்ளைகளை கனப்படுத்துகிற നിന്റെ தேவன் இருக்கிறார். കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கிற தேவன் இருக்கிறார். ഇന്ന് രാത്രി ആ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ எத்தனை பேர் கரங்களை உயர்த்தியவரை ஆமென் துதிக்கலாம். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். ஒரு விருட்சமானது അതിനെ വെട്ടി, அது வெட்டப்பட்டது, അതിന്റെ മൂടും നിലത്ത് പഴകി, அதனுடைய அடிமரம் நிலத்திலே தள்ளி. അതിനർത്ഥം വർഷങ്ങളായി എന്നുള്ളതാണ്. அதனுடைய பொருள் பல வருடம் ஆகிவிட்டது, കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, பல நாள் ஆண்டுகள் முடிந்து விட்டது. കാര്യം അതിന് രക്ഷപ്പെട്ടു വരാൻ സാധ്യതയില്ല. இனி அது தப்பித்து முளைக்க வாய்ப்பில்லை. കാരണം മരം മണ്ണിനടിയിൽ കെട്ടുപോയെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ஏனென்றால் மண்ணின் அடியிலே அது கெட்டு போனது என்று எழுதியிருக்கிறது. പക്ഷെ വെള്ളത്തിന്റെ ഗന്ധം, ஆனால் தண்ணீரின் வாசனையினாலே, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഗന്ധം കൊണ്ട്, பரிசுத்த ஆவியானுடைய வாசனையினால் അതിന്റെ ഇളം കൊമ്പുകളെ വിടരാതിരിക്കുകയില്ല. அது இளமரம் போல கிளை விடாமல் இருக்காது. എന്താണ് ഇളം കൊമ്പുകൾ? அதனுடைய இளமரம் என்றால் என்ன? നിന്റെ സന്തതിയെ കുറിക്കുകയാ. சந்ததியை அது காண்பிக்கிறது. നിന്നെ കരയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, உன்னை அழ வைத்திருப்பார், നിന്നെ നിലവിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, அலற செய்திருந்தால், നിന്റെ ശത്രു നോക്കി നിൽക്കേ, உன்னுடைய சத்துருக்கள் பார்க்கும்போது നിന്റെ സന്തതിയെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങും. பிள்ளைகளை தேவன் பயன்படுத்த ஆரம்பிப்பார். ஆமென். രാത്രി വേളയിലെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ, இந்த பிள்ளைகள் தூங்கும்போது അവരെ തലയിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, அவங்க தலையில கை வைத்து ஜெபிக்கிற എത്ര മാതാപിതാക്കൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്? எத்தனை அப்பா அம்மா இங்க இருக்கிறீங்க? 1 2 3 4 5 6 7. ഇവിടെ 7 പേർക്ക് മാത്രമേ മക്കളുള്ളൂ. இங்க 7 பேருக்கு மட்டும் தான் பிள்ளைங்கன்னு இருக்காங்க. ബാക്കി ആർക്കും കുളന്തകളില്ല. வேற யாருக்கும் குழந்தைகள் இல்லையா? ഹല്ലേലൂയ. മക്കൾ രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ, பிள்ளைங்க ராத்திரியில் தூங்கும்போது നീ അവരെ തലക്കൽ ഒരു 2 സെക്കൻഡ് വന്നിരുന്ന, நீ அவருடைய தலைமாட்டில ஒரு 2 நிமிடமாக வந்து തലയിൽ കൈവച്ച് ആത്മാർത്ഥതയോടെ அவருடைய தலையில கை வைத்து ஆவியில் நிரம்பி ஜெபி. നീ പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്ക്. நீ ஜெபித்து பார். നിന്റെ സന്തതിയെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കും. உன் சந்ததியை உபயோகமாய் மாற்றுவார். ഞാനേ ഒരു 5 കിലോ വെളിച്ചെണ്ണയെങ്കിലും ഞാൻ കുടിച്ചു കാണും. ஒரு 5 லிட்டர் தேங்காய் எண்ணெயாவது நான் குடிச்சிருப்பேன். കാരണം ഞാൻ ഭയങ്കര വേണ്ടാതീനം കാണിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നൊരു മനുഷ്യനാ. ஏன்னா நான் ரொம்ப தேவையில்லாத காரியெல்லாம் செய்து வந்தவன். എന്റെ അമ്മ ചർച്ചിന് പോകുമ്പോൾ, எங்க அம்மா சபைக்கு போகும்போது ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു ബോട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകും. இதோட பெரிய பாட்டில் எடுத்துட்டு போவோம். ഈ ബോട്ടിൽ മൊത്തം വെളിച്ചെണ്ണയാ. இது ஃபுல்லா தேங்காய் எண்ணெய். ദൈവദാസനെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരും. அங்கே ஊழியர்கிட்ட போய் கொடுத்து ஜெபம் பண்ணிட்டு வந்துருவாங்க. ഞാൻ അറിയാതെ എനിക്ക് കറികളിൽ ഒഴിച്ച് തന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. எனக்கு தெரியாமலேயே எங்க குழம்புல இதெல்லாம் ஊத்தி கொடுத்துருவாங்க. அதை குடிச்சோണ്ടിരിക്കുക. நான் அதை குடிச்சிட்டே இருப்பேன். ഒരു 5 ലിറ്ററൊക്കെ ആയപ്പോ, ஒரு 5 லிட்டர் ஆன போது എന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന സകല കൈവശം പുറത്തു പോയി. எனக்குள்ள இருந்த வேண்டாத காரியங்கள் வெளியேற ஆரம்பித்தது. നിന്റെ ഭർത്താവ് മാനസാന്തരപ്പെട്ടില്ലേ? உன் கணவர் மனம் திரும்பவில்லையா? നിന്റെ മക്കൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടില്ലേ? உன் பிள்ளைகள் மனம் திரும்பவில்லையா? ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വഴി നീ ചെയ്താ മതി. இப்படி ஒரு காரியம் நீ செய்தால் போதும். ഇപ്പൊ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കൊക്കെ ഭയങ്കര പൈസയാ. இப்பெல்லாம் தேங்காய் எண்ணெய்க்கு விலை அதிகம். ആമേൻ. ഇവിടെ വരണത് 10 രൂപയും കൊണ്ടാ. 10 ரூபாய் இங்க வெறும் 10 ரூபாய் கொண்டு வரேன். അത് 7 ആയിട്ട് മടക്കിയാ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണേ. அதை 7 8 மடக்கி கொண்டு வருவோம். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். അങ്ങനെയുള്ള നീ എങ്ങനെ വെളിച്ചെണ്ണ വാങ്ങിക്കും? அப்படினா எப்படி தேங்காய் எண்ணெய் நீங்க வாங்குவீங்க? ഇന്ന് രാത്രി നീ ചിലത് ചെലവിട്ട് നോക്ക്. சில காரியங்களுக்கு நீ செலவு செய்து பார். ആമേൻ. ദൈവം നിന്റെ സന്തതിയെ മാനിക്കും. தேவன் உன் பிள்ளைகளை கனப்படுத்துவார். ഞാൻ ആത്മാവിൽ പറയുക, ஆவியில சொல்கிறேன், ഈ സഭയ്ക്കകത്ത് இந்த சபைக்குள் യൗവന തലമുറകളെ ദൈവാത്മാവ് എഴുന്നേൽപ്പിക്കും. வாலிபர்களை தேவன் எழுந்திருக்க பண்ண போகிறார். അനേക യൗവന തലമുറകൾ ഇതിനകത്ത് വരും. அநேக வாலிப தலைமுறையினர் வருவார்கள். അനേകർ ഇതിനകത്ത് ഇന്ന് സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി പുറത്തു വരും. அநேகர் இருந்து சுவிசேஷங்களாய் வெளியேறுவார்கள். ஆமென். എടാ, ഞാനിരുന്ന സഭ, நான் இருந்த சபை കൊച്ചു സഭ, சின்ன சபை தான். 14 പേര് അതിനകത്ത് ഇന്ന് സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങി. அதில இருந்து 14 பேர் இன்னைக்கு ஊழியத்துக்கு வெளியே 13 வந்துட்டோம். പേര് ബൈബിൾ കോളേജ് പഠിച്ചിറങ്ങി. 13 பேர் வேதாகம கல்வி படிச்சாங்க. 14ാമത്തെ ഞാൻ ഒരു ബൈബിൾ കോളേജും പഠിച്ചില്ല. 14வது நபராகிய நான் எதிலும் படிக்கல. പഠിച്ച 13 പേര് ഇന്ന് റബ്ബറും വെട്ടി മരിച്ചിനെയും കളച്ച് ദൈവവേല ചെയ്യുകയാ. இன்னைக்கு 13 பேர் பைபிள் ஸ்கூல் படிச்சவங்க எல்லாம் இன்னைக்கு மரத்தை அதெல்லாம் செய்து மரக்கிழங்கை எடுத்து ஊழியமும் செய்கிறாங்க. മറ്റു ജോലികളും ചെയ്തിട്ട് ദൈവവേല ചെയ്യുക. வேற உலக வேலை செய்து ஊழியம் செய்கிறாங்க. പക്ഷേ ഒന്നിനും ഉപയോഗമില്ലാത്ത എന്നോട് പറഞ്ഞു, ஆனா ஒன்றுக்கு உபயோகம் இல்லாத இருந்த என்னை 48 മണിക്കൂർ നീ എന്റെ വേലിൽ സജീവമായിരിക്കും. ஆமென். ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇത്തിരി ഉറങ്ങിയത്. நான் இங்க வந்த பிற்பாடு தான் கொஞ்சம் நிம்மதியா தூங்கினேன்.
ആമേൻ. ഞാൻ വന്നതിന്റെ അന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഇവിടെ രാത്രി പ്രാർത്ഥന നടക്കുക. நான் வந்தபோதே ராத்திரிக்கு ஜெபம் நடக்கிறதை ഞാൻ பார்த்தேன். തലചൊറിഞ്ഞ് എനിക്ക് ഇവിടെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. அப்ப நான் நினைச்சேன் நான் இந்த 4 நாள் இங்க தூங்க முடியாது போல இருக்கு. കാരണം ഇവിടെ പ്രാർത്ഥന ശബ്ദം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ஏன்னா இங்க ஜெப சத்தம் எழும்பிக்கொண்டே இருக்குது. പക്ഷെ പിറ്റേന്ന് തൊട്ട് പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ ശബ്ദം കുറഞ്ഞു. ஆனா அடுத்த நாள் வந்து ஜெப சத்தம் குறைஞ்சது. ഞാൻ ഇത്തിരി നന്ന കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങി. நான் நல்லா குரட்டை விட்டு தூங்கினேன். കാര്യം എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. ஏன்னா எனக்கு தூக்கம் சரியில்லை. ഒത്തിരി യാത്രകളാണ്, அநேக பயணங்கள். ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നതിന്റെ അന്ന് நான் இங்க வருகிற அன்று അവൻ രാവിലെ 2 മീറ്റിങ്ങിന് പോയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നത്. காலையில 2 கூட்டத்துக்கு போய் தான் புறப்பட்டு இங்க வந்து. കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? ஏன் தெரியுமா? അവൻ പറഞ്ഞു, அவர் சொன்னார், എന്നെ മാനിക്കുന്നവനെ என்னை கனப்படுத்துகிறவனை நானும் கனப்படுத்துவேன். ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിക്കുന്നവർ ராத்திரியில் விசுவாசிக்கிறவர் കരങ്ങളെ തട്ടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി. கரங்களை தட்டி தேவனை ഈ மகிமைப்படுத்துவார். രാത്രി വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രം, விசுவாசிக்கிறவர்கள். ഹല്ലേലൂയ, ஆமென். ഞാൻ ഈ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുമെന്നൊന്നും ആഗ്രഹിച്ചില്ല. நான் இந்த ஊழியத்துக்கு வரணும்னு ஆசைப்பட்டதில்லை. കാരണം എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ஏன்னா எனக்கு தெரியாது. പക്ഷെ ദൈവം എന്നെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ஆனா தேவன் என்னை கொண்டு வந்தபோது ഞാൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ஒன்று புரிந்து கொண்டேன். വിദ്യാഭ്യാസമല്ല വലുത്, கல்வி அல்ல முக்கியம், ജാതിക്കുലമല്ല വലുത്, ஜாதி குலம் அல்ல முக்கியம், പാരമ്പര്യമല്ല വലുത്, பாரம்பரியம் அல்ல முக்கியம். ആര് സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു யார் ஒப்பு கொடுக்கிறார்களோ അവരെ ദൈവം ഉപയോഗിപ്പാനിടയാ. அவர்களை தேவன் பயன்படுத்த അവരെ வல்லவர். ദൈവം സെക്കൻഡുകളിൽ அவர்களை ഉപയോഗിപ്പാനിടയാ. நிமிஷத்தில் ஆண்டவர் உபயோகப்படுத்துவார். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். അപ്പോൾ ഈ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പൊട്ടിക്കിളിർക്കുന്ന இந்த விருட்சத்திலிருந்து வெளிப்படக்கூடிய ആ ഇളം കൊമ്പുകൾ, அந்த இளம் மரமானது അത് ദേശത്തെ പടർന്ന് പന്തലിക്കാൻ തുടങ്ങും. அது தேசத்தில் படர்ந்து ஓங்கி வளரும். ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കണം. நம்முடைய பிள்ளைகள் ஆசீர்வாதமா இருக்கணும். നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ നല്ല മേൽത്തരങ്ങളിൽ എത്തണം. நம்முடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் மேன்மையான இடங்களிலே வர வேண்டும். ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ചില തലമുറകളെ മാനിക്കാൻ தேவன் പോകുന്നു. சில பிள்ளைகளை கனப்படுத்த போகிறார். ഹല്ലേലൂയ, ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാനുണ്ട്. அநேக அனுபவங்களை என்னால் உங்களுக்கு சொல்ல முடியும். ഞാൻ ഇന്നലെ നിങ്ങളെ രാത്രി ഒരുപാട് ടൈം എടുപ്പിച്ചാ വിട്ടത്. நேற்றுக்கெல்லாம் நிறைய நேரம் எடுத்து தான் உங்களை അതുകൊണ്ട് அனுப்பி ഇന്ന് രാത്രി കറക്റ്റ് 9 മണിക്ക് ഞാൻ നിർത്തി തരാം. இன்னைக்கு ராத்திரி 9 மணிக்கெல்லாம் முடிப்பேன். ഞാൻ നല്ല ടയേർഡാ. நானும் நல்ல சோர்வாக ഈ இருக்கிறேன். രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മ പറയുന്ന ഒരു ദൂത ராத்திரியில் ஆவியானவர் சொல்லுகிற தீர்க்கதரிசனம். ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ചില വിശ്വാസികളുടെ മക്കളെ, இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சில விசுவாசிகளுடைய பிள்ளைகளை അവൻ ദൂരദേശങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പറഞ്ഞു വിടേണ്ടി தேவன் വരും. வெளிநாட்டுக்கு படிப்புக்காக அனுப்ப போகிறார். വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമുയർത്തി ദൈവത്തെ விசுவாசிக்கிறவங்க സ്തുതിക്കുക. எல்லா கரங்களை உயர்த்தி ഒരിക്കൽ കൂടെ ஒரு தடவை கூட ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ, ஆமென். ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ, ആമേൻ. എന്നെ കേൾക്കുക. கவனிங்க. ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രദർ, ஒரு ஒர்க் ஷாப்ல வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு நபர் ബൈക്കിൽ ജോലിയാ ചെയ്യുന്നേ. பைக் ഒരു കൊച്ചു പയ്യനാ. ஒரு சின்ன பையன் வேலை செய்யறான். 28 வயസ്സ് വരും. 28 വയസ്സ് വെച്ചിട്ട് അവന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഫാസ്റ്റിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ அவருடைய வீட்டுக்கு நான் உபவாச ஜெபத்துக்கு போன போது ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു, നീ ഗണ്ണ് പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ജോലി ചെയ്യാ. அப்ப நான் சொன்னேன், நீ துப்பாக்கி பிடித்து நிக்கக்கூடிய வேலை செய்ய போகிறத ഗണ്ണ് பாக்குறேன். പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പോവാ. துப்பாக்கி பிடித்து நீ வேலை செய்ய போறேன்னு சொன்னேன். അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, പാസ്റ്റർ ഞാൻ 10ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. அவன் சொன்னான், நான் 10வது தான் படிச்சிருக்கிறேன் ഞാൻ பாஸ்டர். പിന്നെ തുപ്പാക്കിയും പിടിച്ചോണ്ട് എങ്ങനെ നിൽക്കും? அதுக்கப்புறம் நான் எப்படி துப்பாக்கி பிடிச்சு வேலை செய்ய போறேன்? അതിനൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടേ? அதுக்கெல்லாம் கல்வியும் திறமையும் வேணும் அல்லவா, தகுதி வேணும் அல்லவா? ഞാൻ പറഞ്ഞു, പരിശുദ്ധാത്മ പറയുക. நான் சொன்னேன், இது நான் இல்ல பரிசுத்தாவின் சொல்றேன். ആമേൻ. അത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. அது நடக்கும் என்று சொன்னேன். ഞാൻ അങ്ങ് വിട്ടുപോയി. நான் போயிட்டேன். 2 വർഷം കഴിഞ്ഞു 2 ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் അവിടെ ഒരു വിവാഹം കഴിഞ്ഞു. ஒரு கல்யாணம் நடந்தது. അവന്റെ ഭാര്യയുടെ പപ്പ அவனுடைய மனைவியினுடைய தகப்பன் നല്ല പിടിപാടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്. அவருக்கு நல்ல எல்லாரோட தொடர்பு இருக்கு. അവിടെ ജോസ്കോ ജുവലറി ഉണ്ട്. அங்கே ஜோஸ்கோ ஜுவல்லரி கடை இருக்கு. അദ്ദേഹം അതിന്റെ മുതലാളിയുമായിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ നല്ല പരിചയമുള്ളവനാണ്. அதனுடைய முதலாளியோடு இவருக்கு நல்ல நெருங்கின நட்பு. അപ്പൊ ആ മുതലാളി ഈ മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചു, அந்த முதலாளி இவர்கிட்ட கேட்டார், നിന്റെ മരുമകൻ എന്താ ജോലി? உங்க மருமகனுக்கு என்ன வேலை? അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞു, എന്റെ മരുമകൻ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. அப்ப இவர் சொன்ன, என் மருமக ஒர்க் ஷாப்ல வேலை செய்யறார். ആ ജുവലറിയുടെ ഉടമ പറഞ്ഞു, அந்த ஜுவல்லரியுடைய ஓனர் சொன்னார், എന്റെ വണ്ടിക്ക് എസ് കാർഡ് വരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ஏன் வண்டிக்கு எஸ்கார்டா வர முடியுமா உங்க மருமகன் கேட்டார். കൊണ്ടുപോകുന്ന വണ്ടിയുടെ கோல்டு இல்ல தங்கம் கொண்டு போகக்கூடிய வாகனத்தில் ഫ്രണ്ടിൽ அதனுடைய முன்னணியிலே ഗണ്ണും പിടിച്ച് துப்பாக்கி பிடித்து എസ് കാർഡ് പോകുന്ന ഒരു ജോലി ஒரு അവന് കിട്ടി. பாதுகாப்பு வேலைக்கு இவரை தெரிந்து கொண்டார். ദൈവം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ தேவன் ஒன்றை சொன்னால் നിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ല അവൻ നോക്കുന്നത്. உன்னுடைய தகுதி அல்ல அவர் பார்ப்பது. നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അനുതാപം അത്രേ അവൻ உன்னுடைய നോക്കുന്നത്. இருதயத்தினுடைய விசுவாசத்தை നിന്റെ பார்க்கிறார். ഹൃദയത്തിന്റെ അനുതാപം വെളിപ്പെട്ടാൽ, உன் விசுவாசம் இருதயத்தினுடைய அந்த உண்மை வெளிப்பட்டால், ഞാൻ ആമേൻ ആത്മാവിൽ പറയുക, ஆவியிலே சொல்கிறேன்,
ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇടപെടുന്ന സമയം, தேவ ஆவியார் இடைபடுகிற நேரம், നമ്മൾ നമ്മളെ വിട്ടുകൊടുക്കണം. நம்மை நாமே ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். ഏലിയുടെ വീട്ടിനകത്ത് ஏலியின் வீட்டில் ആമേ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കണ്ടീഷനായി, பிள்ளைகளுக்கு ஊழியம் செய்ய முடியாத நிலை வந்தது. അതിന്റെ കാരണങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. அதுக்கு காரணம் நமக்கு தெரியும். ഞാൻ അതിലോട്ട് വന്നല്ല പോകുന്നത്. நான் அதுக்கெல்லாம் போக விரும்பல. ശമൂവേൽ ബാലൻ ചെന്ന് കിടന്നു. சாமுவேல் போய் படுத்துக் கொண்டார். ശമൂവേൽ ആദ്യ ദൈവം വിളിച്ചു. சாமுவேலை முதலாவது கர்த்தர் அழைத்தார். ശമൂവേലെ ശമൂവേലെ എന്ന് വിളിച്ചു. சாமுவேலே சாமுவேலே என்று அழைக்கிறார். ശമൂവേൽ പതുക്കെ എഴുന്നേറ്റു. சாமுவேல் எழுந்திருக்கிறார். നേരെ ഏലിയുടെ അടുക്കലേക്ക് പോയി. நேரே ஏலி கிட்ட போகிறார். ഏലിയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, എന്നെ വിളിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ஏலி கிட்ட போய் கேக்குறார், ஐயா என்ன கூப்பிட்டீங்களா? ഏലി പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചില്ല. ஏலி சொன்னார், நான் கூப்பிடலப்பா. ശമൂവേൽ വീണ്ടും ചെന്ന് കിടന്നു. சாமுவேல் மறுபடியும் படுத்துக் വീണ്ടും கொண்டார். വിളിച്ചു. மறுபடியும் கர்த்தர் അങ്ങനെ அழைத்தார். 3 പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു. 3 தடவை கர்த்தர் அழைத்தார். മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഏലിയുടെ അടുക്കൽ ചെല്ലുമ്പോൾ 3வது தடவை ஏலி இடத்துல போகும்போது ഏലി പറയുകയാണ്, ஏலி சொல்கிறார், ഇനി നിന്നെ വിളിച്ചാൽ இனி உன்னை யாராவது அழைத்தார், അടിയനിതാ എന്ന് സമർപ്പിക്കണം. இதோ நான் ஆண்டவரே என்று சொல். ആ ഒരൊറ്റ സമർപ്പണത്തിൽ அந்த ஒரு ஒப்பு கொடுத்தலில் ശമൂവേൽ വലിയ പ്രവാചകനായി മാറി. சாமுவேல் பெரிய தீர்க்கதரிசியாய் மாறினார். സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ உன்னை ஒப்பு கொடுத்தார் നിന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം பெரியவன், ஆமென், பலப்படுத்துகிற தேவன். സകലതിലും മതിയായവനാണ് Yes, ദൈവം. என்னை பலப்படுத்துகிற எல்லாம் அவரால் செய்ய முடியும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അതുകൊണ്ട് ആരാധന വെളിപ്പെടുന്ന സമയം எனவே ஆராதனை நடக்கும்போது ദൈവ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. தேவ சன்னிதானத்தில் நம்மை அர்ப்பணிக்க ദൈവ வேண்டும். ഇഷ്ടം എന്താണ് தேவ விருப்பம் எதுவோ അതെന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്തണം. ஆண்டவரே அதை என்னிடத்தில் வெளிப்படுத்தும் என்று சொல்ல வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். അതുകൊണ്ട് സമർപ്പണബോധം ഉള്ളവരായി മാറട്ടെ. எனவே ஒரு ஒப்பு கொடுக்கிற இருதயம் நமக்கு வரட்டும். ഈ രാത്രി இந்த ராத்திரி வேளையிலே ആമേൻ ആത്മാഭിഷേകം എന്താണെന്ന് ஆவியானவருடைய அபிஷேகம் என்ன என்று അറിയാന്നുള്ളവരോട് அறிந்தவர்களோடு ആരോടും ഒന്നും ഉപദേശിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. அவங்களுக்கு இதை சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் കാരണം இல்லை. അവർ തെറ്റിലേക്ക് തിരിയുന്നതിന് മുൻപേ ஏனென்றால் அவர்கள் தவறுக்கு செய்ய போகும் പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവന്റെ ഉള്ളിൽ ചലിക്കാൻ തുടങ്ങും. பரிசுத்த ஆவியானவர் அங்க உள்ள அசைவாடுவார். പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവനോട് ഇടപെടാൻ തുടങ്ങും. பரிசுத்த ஆவியானவர் அவரோடு இடைபடுவார். നമുക്കറിയാമല്ലോ, நமக்கு தெரியும், ഈ നിത്യം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യർ தொடர்ச்சியா ஜெபிக்கிறவர்கள் അവർ ഒരു ദിവസം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ அவங்க ஒரு நாள் அந்த ஜெபிக்க ஆயத்தம் வரலன்னா അവർക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും. அவங்களுக்குள்ள அது ஒரு பெரிய ஒரு வித்தியாசமாய் உணர்வார். റിട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാകും. அவங்களுக்குள்ள ஒரு விதமான சலசலப்பு இருக்கும். അവർക്കൊരു കുറ്റബോധം വരും. ஒரு குற்ற உணர்வு உண்டாகும். അയ്യോ, ഞാൻ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലല്ലോ. ஐயோ, இன்னைக்கு நான் ஜெபம் பண்ணல. അതെന്താ അങ്ങനെ വരാൻ കാരണം அது അറിയാമോ? அப்படியே நடக்கிற காரணம் என்ன? ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആ വ്യക്തിയെ ആ നിലവാരത്തിലാ പടുത്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. தேவனுடைய ஆவியானவர் அந்த நபரை அப்படிப்பட்ட நிலைமையில் தான் வைத்திருக்கிறார். രാത്രി അതുപോലെയുള്ള ആത്മാവ് இந்த ராத்திரியில் அதே ஆவியானவர் നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ உங்களுக்குள் இருப்பாரானால் നിങ്ങളുടെ സകല പാപത്തിനും உங்களுடைய எல்லா பாவங்களுக்கும் ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഒരു തിരുത്തൽ ഉണ്ടാക്കി തരും. தேவ ஆவியானவர் ஒரு மாற்றத்தை உண்டு பண்ணுவார். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കറിയാം, ദാവീദ് நமக்கு தெரியும், தாவீது ഒരു വലിയൊരു പാപം ചെയ്തു. அவன் பெரிய பாவம் செய்தான். പക്ഷേ പാപത്തിന് ഒരു പ്രായശ്ചിത്തമൊന്നും ദാവീദ് ചെയ്തില്ല. ஆனா அந்த பாவத்துக்கு பிராயச்சித்தம் செய்யவில்லை. ദാവീദ് ഉലാടുന്ന ആ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ தாவீது சிங்காசனத்தில் இருக்கும்போது നാഥാൻ എന്നൊരു പ്രവാചകൻ അവിടെ എത്തി. நாதான் என்கிற சொல்லப்படுகிற தீர்க்கதரிசி வருகிறார். ദാവീദിന്റെ പാപത്തെ ഉണർത്തിയത് தாவீதினுடைய பாவத்தை உணர்த்தினார். ഒരു കഥ പറഞ്ഞിട്ടാ ഉണർത്തിയത്. ஒரு கதையை சொல்லிதான் அந்த நாத்தான் உணர்த்துகிறார். ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വല്ല കഥ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ, நான் இங்க ஏதாவது ஒரு கதை சொல்லி இருந்தா നിങ്ങൾ പറയും എനിക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാന്ന്. நீங்க சொல்லிருப்பீங்க, இந்த பாஷைக்கு வேற ஒண்ணும் தெரியாது போல இருக்கு. ചില കഥകൾ പറയുന്നത്, சில சம்பவம் கதை சொல்லும் போது, ചില ഉപമകൾ പറയുന്നത് சில உவமைகள் சொல்லுகிறது ആത്മാവിന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാ. அது ஆவியில புரிந்து கொள்வதற்காக. യേശു കർത്താവ് സകലത് ഉപമയാണ് പറഞ്ഞത്. இயேசு எதை சொன்னாலும் உவமையோடு சேர்த்து சொன்னார். എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു ഉപമ പറഞ്ഞത്? ஏன் இயேசு உவமையை சொன்னார்? കാരണം സ്വർഗ്ഗത്തിലെ മർമ്മങ്ങളൊന്നും ഇവർക്ക് അറിയത്തില്ല. ஏனெனில் பரலோக ரகசியம் ஒன்று அவர்களுக்கு புரியாது. അതുകൊണ്ട് യേശു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, ഉപമകൾ പറഞ്ഞു. எனவே இயேசு உவமைகளை சொன்னார். ഒരു സ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ ஒரு ஸ்திரீனிடத்தில் 10 ചതുർബ്രഹ്മം ഉണ്ടായിരുന്നു. 10 വെള്ളി കാസുകൾ இருந்தது. അതിൽ ഒരെണ്ണം നഷ്ടപ്പെട്ടു. அது ஒன்று அவள் இழந்தால் അവൾ അതിനെ വിളക്ക് കത്തിച്ച് அதை വിளக்கு கொளுத்தி ചൂല് കൊണ്ട് മുഴുവനും അടിച്ചു വാരി മുറി. அவள் வீட்டை நன்றாக பெருக்கி ഞാൻ எடுத்தாள். ചോദിക്കട്ടെ, ഞാൻ 10 കേൾக்கிறேൻ. നാണയങ്ങൾ, 10 വെള്ളിക്കാസുകൾ. പണ്ടത്തെ വെള്ളിക്കാശ് അറിയാമല്ലോ, ஆரம்ப கால வெள்ளிக்காசு உங்களுக்கு தெரியும் அல்லவா? ഓട്ടയുള്ള ഒരു വെള്ളിക്കാശ് അറിയാമല്ലോ. அதுக்கு நடுவுல ஒரு சின்ன ஓட்டை இருக்கும்.
എത്ര പേർക്ക് അറിയാം? எத்தனை பேருக்கு பழைய கால காசு தெரியும்? പഴയ കാലത്തുള്ളവർക്ക് അറിയാം. பழைய ஆட்களுக்கு தெரியும். ഇപ്പോഴുള്ളവർക്ക്, ഇവിടെ ഉള്ളവർക്കൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. இப்ப இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியாது. പഴയ കാലത്തുള്ളവർക്ക് അറിയാം. ஆரம்ப காலத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும். ഇത് ഒരു ചരടിൽ കൊരുത്തിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. இது ஒரு கயிறில் கோர்த்து தான் நம்மளை வைத்திருப்பாங்க. ഇസ്രായേലിന്റെ മണ്ണിൽ, இஸ்ரவேலுடைய தேசத்தில் ഒരു നിയമമുണ്ട്. ஒரு சட்டம் இருக்கிறது. കാരണം ഒരു പയ്യൻ, ஒரு நபர் ഒരു പെൺകൊച്ചിനെ കാണാൻ വന്നാൽ, ஒரு பெண்ணை பெண் பார்க்க வந்தால், ഈ 10 ചതുർബ്രഹ്മ ഇവക്ക് കൊടുക്കും. இது ஒரு 10 வெள்ளிக்காசு இந்த பையன் பெண்ணிடத்தில் கொடுப்பார். ഈ 10നും 10 അർത്ഥമുണ്ട്. இந்த 10 வெள்ளிக்காசுக்கு 10 பொருள் இருக்கிறது. 10നും 10 അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? 10க்கு 10 അർത്ഥം என்ன தெரியுமா? പുറപ്പാട് പുസ്തകം 20ന്റെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു 20ാം അധ്യായത്തിൽ കിടക്കുന്നത് യാത്രാമ 20ാം അധികാരത്തിൽ இருக்கிறது. 10 കൽപ്പനയാണ്. 10 കട്ടளைகள். 10 കൽപ്പനയുടെ അർത്ഥമുണ്ട്. 10 നാണയത്തിന്. 10 കട്ടளைകളുടെ അർത്ഥം தான் 10 നാണയങ്ങളാണ്. ഏതോ ഒരു നാണയമാണ് വീണുപോയത്. ஏதோ ஒரு நாணயம் அங்கே வெள்ளிக்காசு தொலைந்தது. നാണയമാണ് കളഞ്ഞുപോയത്. ஏதோ ஒரு வெள்ளிக்காசு தொலைந்தது. ഞാൻ ഒരു ഉദ്ദേശം പറയാം. நான் ഒരു കരുത്ത് சொல்கிறேன். ആമേൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കളഞ്ഞുപോയത്, அது தொலைந்து போனது 4ാമത്തെ കൽപ്പനയാ. ஒருவேளை 4வது வெள்ளிக்காசு கற்பனையா இருக்கலாம். എന്താ 4ാം കൽപ്പന എന്ന് പറഞ്ഞേ? 4ாம் கற்பனை என்பது என்ன? 4வது கட்டளை എന്ന് പറഞ്ഞേ. 4வது கட்டளை 10 கட்டளையில 10 കൽപ്പനയിൽ 4ാമത്തെ കൽപ്പന എന്താ ഭാഷ? ഓയ്വ് നാള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബത്ത്, നമ്മുടെ ഞായറാഴ്ച ആരാധന. അതെ, ശബത്ത് നാളിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാം. ഓയ്വ് നാളെ പരിശുദ്ധമായി ആചരിക്ക വേണം. ഇവൾ ഇതും കളഞ്ഞിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. ഇവ തൊലച്ചിട്ടാ. പക്ഷെ ഇവളെ കല്യാണം നടക്കണമെങ്കിൽ, ஆனா இவளோட திருமணம் நடக்க வேண்டுமா, ഈ നാണയം ഇവളെ കയ്യിൽ കിട്ടണം. இந்த வெள்ளிக்காசு மறுபடியும் அவள் எடுக்கணும், கிடைக்கணும். നമ്മളേലായിട്ടാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, நம்ம கிட்ட ഇത് തന്നിരുന്നാ, ഒന്ന് മാത്രം വെച്ചിട്ട്, ஒன்று மட்டும் வச்சிட்டு ബാക്കി എല്ലാം കൊണ്ട് പണയം വെച്ചാലേ, மீதி 9 കൊണ്ട് അടகு കൊണ്ട് വെച്ചിരുவோம். ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷെ ആ ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ, അവൾ ഒன்றை ഇഴந்த போது, അവൾ വിളക്ക് കത്തിച്ച്, അവൾ വിളക്കെ കൊളുത്തി പറയും കീഴ് മൊത്തം അടിച്ചു വാരി, വീട്ടെ മുഴുവൻ പെരുക്കി വാരി. അത് കിട്ടിയതിനു ശേഷം, അത് கிடைத்த பின்பு അവൾ അയൽ വീടുകളെ മുഴുവനും വിളിച്ചു. അവൾ എല്ലാ അയലകത്താരെയും അழைக்கிறாள். അവരെല്ലാവരെയും അത് കാണിച്ചു. എല്ലാവർക്കും കാണിപ്പിக்கிறாள். നിനക്ക് കൃപ മടക്കി കിട്ടിയാൽ, உனக்கு கிருபை வரம் திரும்ப கிடைத்தால், നിന്റെ വീട്ടിനകത്ത് വെച്ച് പൂട്ടി വെക്കരുത്. ஓ வீட்டுக்குள் ஒளித்து வைக்க கூடாது. അത് ദേശത്ത് വെളിപ്പെടുത്തി, அது தேசத்தின் மக்கள் நடுவில் வெளிப்படுத்த നീ வேண்டும். ആരാധനയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ, நீ ആരാധനയ്ക്ക് നീ വരുമ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിനെയെങ്കിലും നേടണം. நீ ஒரு நபரையாவது ரட்சிப்புக்குள் நடத்தணும். ഒരു വിശ്വാസി പറഞ്ഞത്, ஒரு விசுவாசி சொல்லுவது, ആമേ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഹല്ലേലൂയ, ദൈവദാസന്മാര് ആടുകളെ പ്രസവിക്കണം. தேவ ஊழியர்கள் ஆடுகள் குட்டி போடுவது போல போடணும். അയാൾ പറയണ കേട്ടിട്ട്, அவர் சொன்னதை கேட்டு ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന്, நான் என் வீட்டுல வந்து ഡിക്ഷണറി മൊത്തം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു. டிக்ஷனரி எல்லாம் பார்த்தேன். എന്റെ വീട്ടിൽ കുറെ ഡിക്ഷണറിമാരുണ്ട്. என் வீட்டுல நிறைய புத்தகங்கள் இருக்கு. டிக்ஷனரி പോലെയുണ്ട് പുസ്തകം. நிறைய புத்தகம் இருக்கு. ഞാൻ ഇതെല്ലാം എടുത്ത് തിരിച്ച് മറിച്ചു നോക്കി. இதெல்லாம் எடுத்து திருப்பி பார்த்தேன். ഒരു ഇടയന്മാരും പ്രസവിക്കാറില്ല. எந்த ஒரு மேய்ப்பனும் குட்டி போட மாட்டான். ഏതെങ്കിലും ഇടയൻ പ്രസവിക്കുന്ന ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ പാസ്റ്ററെ? எந்த ஒரு மேய்ப்பனாவது குட்டி போடுறது பைபிள் சொல்லிருக்கு. ഏതെങ്കിലും ഇടയൻ പ്രസവിക്കാറുണ്ടോ പാസ്റ്ററെ? எந்த மேய்ப்பனாவது குட்டி போடுவாரா? പ്രസവിക്കുന്നത് മൊത്തം ആടുകളല്ലേ? ஆமே, ஆடுகள் தான் ஆட்டுக்குட்டியை பிரசவிக்கும். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். നീ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട്, நீ ரட்சிக்கப்பட்டு, നീ മാനസാന്തരപ്പെട്ട്, மனம் திரும்பி, നീ സ്നാനപ്പെട്ട്, நீ ஞானஸ்நானம் നീ எடுத்து പള്ളിക്കകത്ത് വന്ന് ஆலயத்துக்குள் நீ നീ வந்து അനുഭവിക്കുന്ന സന്തോഷം, நீ அனுபவிக்கிற மகிழ்ச்சி, നീ അനുഭവിക്കുന്ന നന്മ, நீ அனுபவிக்கிற நன்மைகளை നിന്റെ അയൽ വീട്ടുകാരൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? உன் அயலகத்தார் அனுபவிக்கிறார்களா? ആമേൻ. മദ്യത്തിലും മയക്കുമരുന്നിലും കിടക്കുന്ന, மாமே மதுபானத்துக்கு போதைப் பொருளுக்கு அடிமையாக இருக்கிற, പാപത്തിലും കിടക്കുന്ന கஞ்சாவுக்கு பாவத்துக்கு அடிமையாக ഒരു இருக்கிற വ്യക്തിയോടെങ്കിലും നീ സുവിശേഷം ஒரு അറിയിക്കാറുണ്ടോ? நபருக்காக சுவிசேஷம் சொல்லி നീ இருக்கிறீயா? ഒരു വ്യക്തിയെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ എത്തിച്ചാൽ, ஒரு நபரை பரலோகத்துக்கு கொண்டு வந்து അതിന്റെ சேர்த்தால், പ്രതിഫലം ദൈവം നിനക്ക് அதற்குரிய തരുവാനിടയായി മാറും. பிரதிபலங்களை கர்த்தர் உனக்கு தருவார். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ஆமென். ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ, என் ஊருக்கு நான் போகும்போது, എൻ്റെ നാട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് അല്ല, എൻ്റെ നാട് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് മാറി പോകണം. எங்க ஊர் ட்ரிவேண்ட்ரம் அல்ல, கொஞ்சம் கூட தள்ளி போகணும். ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഒന്ന് സെറ്റിൽ ആയതാണ്. நான் ட்ரிவேண்டத்தில் வந்து வசிக்கிறேன். ഞാൻ ചില സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മമ്മിയെ നോക്കാൻ പോകും. சில நேரம் கிடைக்கும் போது தாயாரை பார்க்க போவேன். അപ്പൊ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സുകളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. என் நண்பர்கள் எல்லாம் அங்க இருக்கிறாங்க. ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഒരു മരണത്തിന് പോകുമ്പോൾ, ஒரு நாள் ஒரு மரணத்துக்கு போன போது എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം ഉണ്ട്. நண்பர்கள் எல்லாம் அங்க இருக்கிறாங்க. അവരിപ്പോഴും ബീഡിയും ചാരായത്തിലായിരിക്കുന്നു. இப்போ சிகரெட் பிடிக்கிறாங்க, எல்லாத்திலும் இருக்கிறாங்க. ആ പയ്യന്മാര് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക്, அந்த நண்பர்கள் இப்படி சொன்னாங்க, സുഭാഷ്,
சுபாஷ், നീ ഇവിടെ ഒരു ചർച്ച തുടങ്ങിയ நீ இங்க ஒரு சர்ச் ஆரம்பிச்சா ഞങ്ങൾ எல்லாரும் വരാം. நாங்கெல்லாம் வர்றோம்பா. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, അതെന്താ നിങ്ങൾ എല്ലാരും വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നേ? அப்ப நான் கேட்டேன், எதுக்குப்பா நீங்க வர விரும்புறீங்க? പാസ്റ്റർ ആയതിനു ശേഷമല്ലേ நீ பாஸ்டருக்கு ஆனதுக்கு அப்புறம் அல்லவா നീ കാർ എടുത്തത്, நீ கார் வாங்கின, നീ ബുള്ളറ്റ് വാങ്ങിച്ചത്, நீ புல்லட் வாங்கின, നീ നല്ല വീടുകളിൽ കിടക്കുന്നത്. நல்ல வீட்டெல்லாம் கட்டி இருக்கிற. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും പാസ്റ്റർ ആവണമെന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. அதனாலதான் எங்களுக்கும் பாஸ்டர் ஆகணும் விருப்பம். ഞാൻ പറഞ്ഞ പാസ്റ്ററായ കാർ കിട്ടൂല. நான் சொன்னேன், பாஸ்டரான கார் கிடைக்காது. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്തെന്നറിയോ? நான் சொன்னது பொருள் தெரியுமா? ദേശത്തിന്റെ നടുവിൽ, தேசத்தின் மத்தியில் നീ ഒരു മാതൃകാ நீ സാക്ഷിയുള്ളവളാണ്. ஒரு முன்மாதிரியான சாட்சியா இருக்க ഒരു வேண்டும். വ്യക്തിയെങ്കിലും നീ ஒரு നേടിയെടുക്കണം. நபரையாகிலும் ரட்சிப்புகள் கொண்டு வர வேண்டும். ഒരു വ്യക്തിയെങ്കിലും നീ ദൈവസന്നിധി ஒரு കൊണ്ടെത്തിക്കണം. நபரையாகிலும் தேவ சன்னிதானத்துக்கு கொண்டு നിനക്ക് வர வேண்டும். പ്രതിഫലം ഏറെ വലുതാ. அப்படியான உனக்கு பிரதிபலன் அதிகமாக இருக்கும். എന്താ പ്രതിഫലം? பிரதிபலன் என்றால் என்ன? ദൈവം പറഞ്ഞു, தேவன் சொன்னார், ഒരു മനുഷ്യൻ ஒரு மனிதன் ക്രിസ്തുവിലായാൽ கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടി. அவன் புது ഈ மனுஷன். സർവ്വ ലോകത്തെക്കാളും இந்த உலகம் முழுமையை விட അവന്റെ ആത്മാവിന് വിലയുണ്ട്. அவனுடைய ஆத்துமா விலையேற பெற்றது. ശ്രദ്ധിക്കുക, கவனியுங்கள், ഈ പാസ്റ്ററിന്റെ ശരീരത്തിലെ இந்த பாஸ்டருடைய சரீரத்தில் സകല ഞരമ്പുകളും எல்லா നരമ്പുകളും എടുത്ത് ജോയിൻ ചെയ്താൽ, அதெல்லாம் இணைத்தால், എടുത്ത് കണക്ടിങ് ചെയ്താൽ ஒன்றோடு ஒன்று ഈ இணைத்தால் ഭൂമിയെ ഒറ്റക്കെട്ടിൽ കെട്ടാൻ പറ്റും. இந்த பூமியை ஒரே ஒரு முடிச்சில போட்டு அவளை சுற்றலாம். അത്രയ്ക്ക് ഞരമ്പ്, அவ்வளவு தூரமான நரம்புகள், അത്രയ്ക്ക് സിസ്റ്റം அவ்வளவு அந்த ദൈവം ഈ ശരീരത്തിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. இவருடைய சரீரத்தில் இருக்கிறது தேவன் ഈ ஏற்படுத்தியிருக்கிறார். ഭൂമിയെക്കാളും വിലയാണ് இந்த பூமியை விட விலையேற பெற்றது തന്റെ ഉള്ളിനകത്തിരിക്കുന്ന ആത്മാവിന്. சரீரத்தில் இருக்கிற ஆத்துமாவுக்கு இருக்கிறது. അപ്പൊ ഈ ലോകത്ത് താമസിക്കുന്ന വസിക്കുന്ന സകല ജനത്തിന്റെ മേലും எனவே இந்த உலகத்தில் வாழக்கூடிய எல்லா மக்கள் மீதும் ദൈവത്തിനൊരു വിലയുണ്ട്. தேவனுக்கு ஒரு மதிப்பு இருக்கிறது. ദൈവത്തിനൊരു വിലയുണ്ട്. தேவனுக்கு ஒரு மதிப்பு இருக்கிறது. ആമേൻ. ഒരെണ്ണത്തിനെ നീ നേടിയാൽ, ஒரு நபரை நீ നീ ரட்சிப்புக்கு கொண்டு ഇവിടെ வந்தால், സമ്പാദിക്കുന്നതിനേക്കാളും നന്മ നീ അവിടെ இங்கே സമ്പാദിക്കും. உலகத்தில் நீ சம்பாதிக்கிறதை விட பரலோகத்தில் பொக்கிஷம் அதிகமாக இருக்கும். യേശു എന്താ പറഞ്ഞത്? இயேசு என்ன சொன்னார்? നിങ്ങൾ സൂക്ഷിപ്പീൻ, நீங்கள் கவனியுங்கள், നിങ്ങൾ വളരെ സൂക്ഷിപ്പീൻ. நீங்கள் கவனித்து பாருங்கள். ആമേൻ. കള്ളന്മാർ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാത്ത, திருடர்கள் கண்ணமிடாத ആമേൻ, ഒരു സമ്പാദ്യം നീ സമ്പാദിക്കണം. அப்படிப்பட்ட ஒரு பொக்கிஷம் உங்களுக்கு ഇവിടെ നീ வேண்டும். എന്ത് സമ്പാദിച്ചാലും இங்கே நீங்கள் எதை അത് சேர்த்தாலும் കള്ളന്മാർ കൊണ്ടുപോയിരിക്കും. அதை திருடர்கள் கண்ணமிட்டு പക്ഷെ திருடுவார்கள். സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നീ സമ്പാദിച്ചാൽ ஆனா பரலோக ராஜ்யத்திலே சேர்த்தால் അതാർക്കും മോഷ്ടിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. யாராலும் திருட முடியாது. ഈ രാത്രി അങ്ങനെ സമ്പാദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ராத்திரியில் அப்படி பொக்கிஷம் ഒരു சேர்க்க തീരുമാനം விரும்புகிறவர்கள் എടുക്കണം. தீர்மானம் எடுங்கள், ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം. தீர்மானம் எடுங்கள். ആമേൻ. ദേശത്തിന് தேசத்திலிருந்து ഞങ്ങൾ ചിലരെ നേടിയെടുക്കും. நாங்கள் சிலரை கொண்டு வருவோம். എന്റെ ചർച്ചിൽ என் சபையிலே ഇതുപോലെയുള്ള കുറച്ച് പേരുണ്ട്. இது மாதிரி கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறாங்க. ഇതുപോലെ കുറെ നല്ല നല്ല വിശ്വാസികളുണ്ട്. நல்ல விசுவாசிகள் இருக்கிறாங்க. അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ദേശം വിസിറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങണം. நான் சொன்னேன், நீங்க தேசத்துல போய் எல்லாரையும் சந்திங்க. ഇവിടെ ദേശത്ത് വിസിറ്റിങ്ങിന് പോകാറുണ്ടോ? இங்க போய் வீடு விசிட்டிங் போறீங்களா? டிராக்ட் எடுத்துட்டு ട്രാക്ട് കൊണ്ട് പോകുന്ന ലേഡീസ് ഉണ്ടോ? வீடுகள் தோறும் போய் சந்திக்கிறீங்களா? അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈവക്കി. அப்படி இருக்கிறவங்க கைகளை உயர்த்தலாம். 1 2 3. ഇവിടെ കൈവക്കാൻ പറയുമ്പോൾ വലിയ പാടാണ്. கை வேதனை. കൈ വേദന. കർത്താവ്, ഇനി ഒരിക്കലും ഇവർ കൈപൊക്കല്ലേ. இனி ஒரு நாளும் கை தூக்க கூடாது. ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, நான் உங்களிடத்துல എന്റെ சொன்னேன், ചർച്ചിലുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു, என் சபையில சொன்னேன், നിങ്ങൾ ട്രാക്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ நீங்க டிராக்ட் கொடுக்க നല്ല போகும்போது വൃത്തിയുള്ളവരായിട്ട് പോകണം. நல்ல அழகா போங்க. அப்படி പോണ്ടേ? அப்படி വേണം. ഈ அப்படிதான். കരപ്പനടിച്ച തുണിയൊന്നും ഇട്ടോണ്ട് പോകരുത്. கரப்பாம்பூச்சி அடிச்ச துணி எல்லாம் போட்டுட்டு போக கூடாது. അല്ല, മനസ്സിലായ? புரிந்து கொண்டீங்களா? നല്ല കൂടിയ സാരിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത്, நல்ல விலையேறப்பட்ட சாரி எல்லாம் உடுத்தி, നല്ല ചുരിദാറൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് நல்ல சுடிதார போட்டு നിങ്ങൾ ട്രാക്ട് വിതരണത്തിന് പോകണം. நீங்க டிராக்ட் எடுத்துட்டு போங்க. പക്ഷെ ഈ ട്രാക്ടിന്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റില് ஆனா அந்த டிராக்டரோட கடைசியில എന്റെ നമ്പറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ஏன் நம்பரை கொடுத்திருக்கிறேன்? ഇവര് ഹോസ്പിറ്റല്, இவங்க ஆஸ்பத்திரி, ജയില്, சிறைச்சாலை, അങ്ങനെ പലയിടങ്ങളിൽ ചെന്ന് ട്രാക്ട് വിതരണം നടത്തി. அநேக இடத்துல போய் இதை கைப்பிரதி கொடுப்பாங்க. അതിൽ എന്റെ വൈഫും ഉണ്ട്. அதுல என் மனைவியும் இருக்கிறாங்க. വാങ്ങാത്തവര് വരെ വാങ്ങിച്ചു. வாங்காதவர்கள் கூட வாங்குறாங்க. കാര്യം എന്താ? ஏன்? ഇവരെ വൃത്തി, இவங்களுடைய இவர உடை, சௌந்தரியம், இவங்களுடைய அழகு, ഇവരെ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് இதெல்லாம் பார்த்து ഞാൻ ഒരു ദിവസം രാത്രി ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ஒரு நாள் நான் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது എന്റെ മൊബൈലിൽ ഒരു കോൾ വരികയാ. எனக்கு ஒரு கால் வருது. എന്താ കോള്? என்ன கால்? സിസ്റ്റർ, சகோதரி, എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. எனக்காய் ஜெபியுங்கள். കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ஏன் தெரியுமா? ഈ ട്രാക്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്പറിലാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. இந்த டிராக்ட்ல இருந்த நம்பருக்கு அவங்க கூப்பிட்டாங்க. ലവന്റെ വിചാരം ஆனா அவங்களுடைய எண்ணம் ഈ പോയ ലേഡീസിന്റെ നമ്പറാണെന്ന്. இவங்க நினைச்சாங்க இந்த சகோதரியுடைய நம்பர் ഞാൻ நினைச்சிட்டாங்க. എന്റെ വൈഫിനെ കൊണ്ട് ഫോൺ എടുപ്പിച്ചു. நான் என் மனைவியை கூட போனை கொடுத்து பேச சொன்னேன். വൈഫ് പറഞ്ഞു, എന്നാ വിഷയമാ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്? நான் மனைவி கேட்டாங்க, எதுக்காக ஜெபிக்கணும்? അങ്ങനെ കുറച്ച് വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. സ്പീക്കറിലാ പറയുന്നേ. ஸ்பீக்கர்ல போட்டிருக்கு, சில விஷயங்களை சொன்னாங்க. ഓക്കെ,
ഓക്കെ ഞാൻ നാളെ പ്രാർത്ഥിക്കാം വന്ന് വൈഫ് പറഞ്ഞു. அப்ப மனைவி சொன்னாங்க நாளைக்கு நான் ஜெபம் பண்றேன். അപ്പൊ ചോദിക്കുന്നത് നാളെ എത്ര മണിക്ക് വിളിക്കട്ടെ? அப்ப அவங்க கேக்குறேன் நாளைக்கு எத்தனை மணிக்கு கூப்பிடட்டும்? ഞാൻ പറഞ്ഞു 10 മണിക്ക് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു. நான் சொன்னேன் 10 மணிக்கு கூப்பிட சொல்லு. 10 മണിക്ക് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു. 10 മണിക്ക്. അവൻ കറക്റ്റ് 10 മണിക്ക് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. அவன் அடுத்த நாள் 10 மணிக்கு கூப்பிடுறான். അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഫോൺ എടുത്തേ. அப்ப நான் எடுத்தேன். ഞാൻ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങി. நான் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தேன். ബ്രദർ, நான் சொன்னேன் பிரதர், ഇതെന്റെ ചർച്ചിലെ വിശ്വാസികളാ. அவங்க சர்ச்சில விசுவாசிங்க. ആമേൻ. സ്തോത്രം. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വിഷയമുള്ളത്? உங்களுக்கு என்ன ஜெபம் வேணும்? പാസ്റ്റർ, ഞാൻ മാനസികമായിട്ട് തകർന്നിരിക്കുകയാണ്. அவர் சொன்ன பாஷை எனக்கு ரொம்ப மனசு உடைஞ்சு போயிருக்கு. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. எங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க. ഞാനും എന്റെ വൈഫും நானும் என் மனைவியும் എന്റെ ചർച്ചിലെ പിള്ളേരൊക്കെ കൂടെ என் சபை மக்கள் எல்லாம் നേരെ വീട്ടിൽ പോയി. அவங்க വീட்டுக்கு போனோம். ചെന്നിരുന്ന് ഒരു പ്രാർത്ഥന അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ച് நாங்க போய் ஜெபம் பண்ணோம். 4 കുടുംബത്തെ ദൈവം തന്നു. 4 குடும்பத்தை ஆண்டவர் தந்தார். സ്തോത്രം. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். ഇന്നെന്റെ ചർച്ചിൽ ഇരിക്കാൻ ഇടമില്ല. இப்ப சர்ச்சில உட்கார கூட இடம் இல்ல. സ്തോത്രം. ഇങ്ങനെ നീങ്ങി 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 ഇരിക്കണം. முன்னாடி தள்ளி வந்துகிட்டே இருக்கணும். കൈയും കാലും നോക്കാൻ സ്ഥലമില്ല. கை காலெல்லாம் நீட்ட கூட இடம் இல்ல. കാരണം പ്രവർത്തിക്കാൻ ആളുണ്ടെങ്കിൽ, கிரியை செய்ய ஆட்கள் இருந்தால், പ്രവർത്തിക്കാൻ ആളുണ്ടെങ്കിൽ, ஊழியம் செய்ய ஆட்கள் வந்தால் ആത്മാക്കൾ കേറിക്കൊണ്ടേ ஆத்துமாக்கள் வர ஆரம்பிக்கும். ഇന്ന് രാത്രി മനസ്സിലാക്കുക, രാത്രി ദൈവം നിനക്ക് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ദൈവം തരുമെന്ന് അത് സ്വർഗ്ഗം നിനക്ക് തന്നിരിക്കും. അത് ചർച്ചയിൽ തരുവാ. അതിന്റെ ആരംഭം ദൈവാത്മാവ് കുറിക്കുകയാണ്. ஆரம்ப தேவன் குறிக்கிறார். ആമേൻ, 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 ഹല്ലേലൂയ. കഴിഞ്ഞ മാസം கடந்த மாதம் മാർത്താണ്ഡത്തെ ഞാൻ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് പോയി. மார்த்தாண்டத்துல ஒரு ஊழியத்துக்கு போனேன். ഇവിടെ ഏത് പാവപ്പെട്ട പാസ്റ്റർ ഉണ്ട്? എല്ലാം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പാസ്റ്റർമാര്. ഇതിൽ പാവപ്പെട്ട ഒരു പാസ്റ്ററും ഇല്ല. അത് പാസ്റ്റർ പറയുക, ഞാനും കൂടെ തീരുമാനിക്കണം അത്. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു പാവപ്പെട്ട പാസ്റ്റർ, ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാസ്റ്റർ, ஒரு இவர் மாதிரி எளிமையான ஒரு போதகர். സ്തോത്രം. ആ പാസ്റ്റർ ചർച്ചിൽ ഞാൻ മീറ്റിങ്ങിന് പോവുകയാണ്. அவருடைய சபைக்கு ஊழியத்துக்கு நான் പാസ്റ്റർ போனேன். ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ്. பாஸ்டருக்கு ரொம்ப விருப்பம் പുറത്ത് മീറ്റിങ്ങിന് പോകാൻ, வெளியே போகணும், ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് സുവിശേഷം പറയാൻ. ஊழியத்துக்கு வெளியே போய் சுவிசேஷம் എനിക്ക് சொல்லணும். അറിയത്തില്ല, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ആ മനുഷ്യനെ കാണുകയാണ്. நான் முதல்ல ஒரு தரிசனம் அங்க ഞാൻ பார்த்தேன். എന്റെ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ நான் என் கார்ல இருந்து அங்க இறங்கின മനുഷ്യന്റെ போது തോളിൽ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, அவருடைய தோள்ல கை வச்சு ഞാൻ சொன்னேன், നിനക്കൊരു വേന് തരാൻ പോകുകയാണ്. ஆண்டவர் சொல்றார், உனக்கு நான் வேன் സുവിശേഷ தருவேன். വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി. சுவிசேஷ ஊழியத்திற்காக അയാൾ ഒരു വീട്ടിലാണ് ആരാധന നടത്തുന്നത്. அவர் ஒரு வீட்டுக்குள்ள ஆராதனை செய்கிறார். അല്ല, ഇതുപോലത്തെ വിശ്വാസികളൊന്നുമില്ല. அவ்வளவு விசுவாசிகள் இல்லை. ഒരടി ഇപ്പൊ അടിച്ചാൽ, ஒரு அடி கை தட்டினா, ഒരു കൈ ഇപ്പൊ അടിച്ചാൽ, ஒரு கை இப்ப தட்டினா, പിന്നെ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് അടുത്തൊരു കൈ അടിക്കത്തുള്ളൂ. அரை மணி நேரம் கழிச்சு அடுத்த வாட்டி கை தட்டுவாங்க. അങ്ങനത്തെ ഒരു 3-4 വിശ്വാസിയേ ഉള്ളൂ. அப்படிப்பட்ட ஒரு 3-4 விசுவாசிகள் இருந்தாங்க. മനസ്സിലായവരെ സ്വത്രം പറയണം. புரிந்தவங்க சோத்திரம் சொல்லலாம். കൈ പൊക്കട്ട, കൈ താത്തട, നീയല്ല. ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഇന്ന് പകൽ രാത്രി ശ്രദ്ധിക്കുക. கவனியுங்கள், ഈ ദൈവദാസൻ ഞാൻ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് இந்த ஊழியக்காரன் கூட்டம் முடிந்த എനിക്ക് போது നല്ലൊരു കാണിക്കയൊക്കെ തന്നു. எனக்கு ஒரு நல்ல காணிக்கை தந்தார். ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി. நான் வீட்டுக்கு போனேன். രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച എന്നെ വിളിക്കുക. இரண்டாவது வாரம் என்ன கூப்பிடுறார். പാസ്റ്റർ, ഒരു മിറക്കിൾ നടന്നു. பாஷை எனக்கு ஒரு அற்புதம் நடந்தது. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താ മിറക്കിൾ? நான் கேட்டேன், என்ன அற்புதம்? എന്തോക്കെ അവിടെ പറഞ്ഞു. നമുക്കത് ശ്രദ്ധയിരിക്കത്തില്ലല്ലോ. எனக்கு ஞாபகத்தில் இல்ல. ഞാൻ എന്താ മിറക്കിൾ നടന്നേ? நான் என்ன சொன்னேன், என்ன அற்புதம்? പാസ്റ്റർ, എന്റെ വൈഫിന്റെ, அப்ப அவர் சொன்ன என் மனைவியுடைய അനുജത്തിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഇവിടെ വന്നു. தங்கச்சியினுடைய கணவர் வந்தார். അയാൾ അമേരിക്കയിൽ ഇരിക്കുക. அவர் അമേരിക്കയിൽ இருக்கிறவர். അയാൾ ഈ സഭയിൽ വന്നപ്പോൾ, அவர் சபைக்கு வந்தபோது അയാൾ വന്ന് 9 മണിക്ക് പള്ളിക്കകത്ത് കയറി ഇരിക്കുക. அவர் 9 മണിക്ക് ആലയத்துக்கு வந்துட்டார். അവ 9 മണി ആയിട്ടും 9 മണി ആന പോതും 4-3-7 വിശ്വാസി വന്നെത്തിയില്ല. ஆமே, வர வேண்டிய விசுவாசிகள் வரல. 4-3-7 വിശ്വാസിയേ ഉള്ളൂ. 4-3-7 விசுவாசி மட்டும் தான். 7 വിശ്വാസി 10 മണിയായിട്ടും പള്ളി കയറിയില്ല. அந்த 7 விசுவாசிகள் 10 மணி ஆயிட்டு ஆலயத்துக்கு இன்னும் வரல. പാസ്റ്ററിന് തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. பாஸ்டருக்கு தொடங்கவும் வழி இல்ல. ഇവിടെയും ചിലത് കണ്ട് ஆமே, இங்க இருக்கிறது பார்த்தேன். 10 മണിക്ക് തുടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞ് 10 മണി என்று சொன்னால் 11 മണിയായിട്ടും തുടങ്ങിയില്ല. ഇവിടെ 11 മണി വரைக்கும் இங்க ദൈവ ஆரம்பிக்கல. സന്നിധിയിൽ നിന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ, தேவ சன்னிதானத்தில் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் അതിനെ തടസ്സം വെക്കുന്നത് നീയാണെങ്കിൽ, அதற்கு தடையாய் நீ இருப்பாயா, അതിന് നീ കണക്ക് പറയേണ്ടി വരും. அதற்கு நீ பதில் சொல்லியாக வேண்டும். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ 9 മണിയുടെ പള്ളിക്കകത്ത് കയറിയിരിക്കുക. இந்த மனுஷன் 9 மணிக்கு வந்துட்டார். ആരും വരുന്നില്ല. யார் விசுவாசி வரல. ഒരു 4-5 വിശ്വാസികളൊക്കെ വന്നു. ஒரு 4 பேர் இப்படி கஷ்டப்பட்டு അപ്പൊ வந்துட்டார். പാസ്റ്റർ ചോദിച്ചു, എന്ത് ഇത്ര താമസിച്ചേ? பாஷ கிட்ட என்ன இவ்வளவு லேட்? എന്ത് പറയാൻ മക്കളെ, என்ன சொல்றது, വണ്ടി കിടക്കുന്നില്ല. எங்களுக்கு வாகனம் கிடைக்கல. അല്പം ഉള്ളിലോട്ടാ. நாங்க ரொம்ப உள்ள இருக்கோம். അത് കുറേ സമയം നിന്നിട്ടാ വരുന്നേ. ரொம்ப நேரம் காத்திருந்தா வண்டி ഇത് பிடிச்சு ആര് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്? இது யாரு கவனிச்சு கேட்டுக்கிறார்? അമേരിക്കക്കാരൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക. அமெரிக்காவிலிருந்து வந்தவர் கேட்கிறார். അമേരിക്കക്കാരൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് ഒരു സാക്ഷി പറഞ്ഞു. அமெரிக்காவிலிருந்து
இருந்து வந்தவர் எழுப்பி சாட்சி சொன்னார். ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച അങ്ങ് പോവുകയാണ്. நான் அடுத்த வாரம் போறேன் அமெரிக்கா. ഞാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പേ நான் போகும் முன்பு ഈ ചർച്ചില് இந்த சபைக்கு ഞാനൊരു വാൻ എടുത്തു തരും. ஒரு வேன் வாங்கி தருகிறேன். ഞാനൊരു വാൻ എടുത്തു തരും. ஒரு வேன் தருகிறேன். പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു பரிசுத்தாவியே எதையாவது അത് சொன்னால் വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ മുമ്പിൽ അത് നടന്നിരിക്കും. அது விசுவாசிக்கும் போது அது நிச்சயம் நடக்கும். ഈ മനുഷ്യൻ എന്നെ വിളിച്ചു. இந்த மனுஷன் என்ன கூப்பிட்டார். എന്നോട് പറഞ്ഞു പാസ്റ്റർ വണ്ടി ഇറക്കാൻ പാസ് വരണം. அப்போ பாஷ வண்டி ஜெபம் பண்ண வரணும். ഞാൻ തലേ ഈ മനുഷ്യനെ വട്ട ഞങ്ങളൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ വിളിക്കാൻ കാര്യം എന്തിനാ? அப்போ நான் நினைச்சேன் எதுக்கு என்ன கூப்பிடுறாரு இவரு. ആമേൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞു പാസ്റ്റർ ഞാൻ വണ്ടി എടുക്കാനൊന്നും വരുന്നില്ല, നിങ്ങൾ എന്നെ വണ്ടി എടുക്കുക. அப்ப நான் சொன்ன வண்டி வாங்குறதுக்கு நான் வர மாட்டேன், நீங்க போய் வந்து வாங்கி. എനിക്ക് അതിനുള്ള സമയമൊന്നുമില്ല. எனக்கு நேரம் இல்லை சொன்னேன். അതുപോലൊരു ദൂത ഇവിടെയും. அதே மாதிரி இங்கே ஒரு தீர்க்கதரிசனம். ഈ വർഷത്തിനകത്ത് இந்த வருஷத்திற்குள்ள ഇതിനകത്തൊരു 4 വീലറാ. இதற்கு ஒரு 4 சக்கர வாகனம் 6 വീലർ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് 6 சக்கர வாகனம் എടുക്കുന്ന ആത്മാവ് ദൂത് പറയുകയാണ്. தீர்க்க தரிசனம் சொல்கிறார். ആമേൻ 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 ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ഈ ദൈവദാസന്മാരെ എന്തിനാണെന്നറിയോ ദൈവം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നേ? ஏன் ஊழியர்களை கர்த்தர் ஏற்படுத்தியிருக்கிறார் தெரியுமா? വെള്ളം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനല്ല, வெள்ளை Dress போட்டு உட்கார்ந்து இருக்கல்ல, ജനത്തിന് സൗകര്യം ഒരുക്കാനാ. ஜனங்களுக்கு அழகை உண்டாக்க, ജനത്തിന് സൗകര്യം ഒരുക്കാനാ നമ്മളെ. ஜனங்களுக்கு வசதியை உண்டு பண்ண. 5 അപ്പം 5000 അല്ലേ? അല്ല 5 മീനും 5 അപ്പവും 2 മീനും ഇത്രേ ഉള്ളൂ. 5000 പേർക്ക് ആരാ വിളമ്പി കൊടുത്തേ? 5 அப்பம் 2 மீன் யார் பகிர்ந்து கொடுத்தார்கள்? ശിഷ്യന്മാർ, சீஷர்கள் അല്ലേ? 12 ശിഷ്യന്മാർ എന്ത് ചെയ്തു? വിളമ്പിയില്ലേ? 12 ശിഷ്യர்கள் பரிமாறினார்கள். 12 ശിഷ്യന്മാർ ഇങ്ങനെ നിന്നില്ലല്ലോ. 12 ശിഷ്യർ കൈ കെട്ടി നിന്നാங்களா? അപ്പൊ ദൈവം എന്തിനാ നമ്മളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നേ? அப்படினா தேவன் நம்மளை ஏன் ஏற்படுத்தினார்? ജനത്തിന് വരാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ, மக்களுக்கு வருவதற்கு வசதி உண்டு பண்ண. ആമേൻ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. ഈ പത്രോസ് യേശു കർത്താവും കൂടെ ഇങ്ങനെ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. பேதுரு இயேசுவோடு ஊழியத்துக்கு போகிறார். അപ്പൊ അവിടെ ചുങ്കം പിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. കരം കെട്ടണം, കരം. அங்க வரி வசூலித்துக் கொண்டிருக்கிறார், ടാക്സ് അടച്ചോണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ പത്രോസ് യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു, பேதுரு இயேசு கிட்ட சொல்றார், അത് സുവിശേഷം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നാ പോരാ, ஊழியம் செஞ்சா போதாது இயேசுவே, അവന്മാർക്ക് വല്ലതും കൊടുക്കണം, அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியதை கொடுக்கணும். നിന്റെ പുറകെ നടന്ന് എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല. உங்க பின்னாடி வந்து ஆண்டவர் என்கிட்ட ஒண்ணும் இல்ல. യേശുവിന്റെ പുറകെ നടന്ന് ഒന്നും പത്രോസിന്റെ കയ്യിലും ഇല്ല. இயேசுவுக்கு பின்னாடி போகும்போது பேதுரு கையில ஒண்ணும் இல்ல. പത്രോസിന്റെ തെകള ഇടിക്കുക, പത്രോസിന്റെ മനസ്സിടിക്കുക. பேதுருக்கு மனசுக்குள்ள இருக்கு. കാരണം ഇവിടെ ടാക്സ് അടച്ചില്ലെങ്കിൽ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ஏன்னா அங்க வரி கட்டலன்னா முன்ன போக முடியாது. പത്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്തു ചാട്ടക്കാരനാ. ஆனா பேதுரு எல்லாத்துக்கும் முந்திரி கொட்டை. സ്തോത്രം, ഭയങ്കര എടുത്തു ചാട്ടക്കാരനാ. எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப അടിച്ചു നിൽപ്പാൻ. ഞാൻ ആ വിഷയപ്പെടുത്തുന്നത് തീരത്തില്ല, അത് சொன்னா நேரம் போதாது. അപ്പൊ പത്രോസിനോട് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു, பேதுருவிடத்துல இயேசு சொன்னார், പത്രോസ് നമുക്ക് കരം കൊടുക്കാം, பேதுரு நம்ம வரி கட்டலாம், നമുക്ക് ടാക്സ് കെട്ടാം, നമുക്ക് വരി കട്ടலாம். പക്ഷെ ഒറ്റ വ്യവസ്ഥയേ ഉള്ളൂ. ஆனா அதுக்கு ஒரு காரியம் இருக்கு. நாளை காலையிலே ഈ കടലിൽ, இந்த கடலில் ആദ്യത്തെ ചൂണ്ടൽ വീഴേണ്ടത് ஒரு முதல் தூண்டில் போட்டு നിന്റേതായിരിക്കണം, உன்னுடைய தூண்டிலாக இருக்கு. കാരണം വായ്ക്കകത്ത് என்ன வாய்க்குள்ள ഒരു മീനുണ്ടല്ലോ, அது ஒரு மீன் இருக்கிறது, ചതുർബ്രഹ്മയും കൊണ്ട് നടക്കുക. அது ஒரு வெள்ளிப்பணத்தை சுமந்து கொண்டு இருக்கிறது. എവിടെ കക്കണമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, அது எங்க துப்பணும்னு தெரியல. കൃപാസനം ചർച്ചിൽ കക്കണമോ, கிருபாசனம் சபையில அது துப்பணுமா, ഐപിസിൽ കക്കണമോ, ஐபிசில போடணுமா, ഏജിയിൽ കക്കണമോ, ஏஜில கொண்டு போய் கொடுக்கணுமா? പക്ഷെ മീൻ കൊണ്ട് നടക്കുക ഈ സാധനം. இந்த மீன் சுமந்து கொண்டு போகிற வெள்ளிப்பணத்தை നിന്റെ ചൂണ്ടൽ വീണാൽ, முதலாவது உன்னுடைய தூண்டில் அதுக்கு நேராய் നിന്റെ ചൂണ്ടൽ വീണാൽ, உன்னுடைய தூண்டில் விழுந்தால் ആ ചൂണ്ടലിൽ ആ മീൻ കൊരുക്കും. அந்த தூண்டில் அந்த மீன் ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ആത്മാവിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, ஆவியிலே நிரம்பி சொல்கிறேன், മീൻ ഇതിനകത്ത് കയറും, ஒரு மீன் இதற்குள் வரும், அகப்படும். ആമേൻ ആമേൻ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നൊത്തോലി കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. இங்க இருக்கக்கூடிய சின்ன மீன்களோடு நான் சொல்கிறேன். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். വലിയ മീൻ വരുമ്പോൾ ചെറിയ മീൻ പിണങ്ങി പോകരുത്. பெரிய மீன் உள்ள வரும்போது சின்ன மீன் கோச்சிக்கிட்டு போக கூடாது. എന്റെ സഭയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നു. எங்க சபையில அப்படி ஒரு காரியம் நடந்தது. ഒരു നല്ലൊരു ഫാമിലി വന്നു, ஒரு நல்ல குடும்பம் வந்தது, സമ്പാദ്യമൊക്കെ ഉള്ള ഫാമിലി, நல்ல வருமானம் உள்ள குடும்பம். പൈസ ആവശ്യമാണല്ലോ പാസ്റ്ററെ, பணம் தேவைதானே, പൈസ ആവശ്യമാണല്ലോ, பணம் தேவைப்படுகிறது. ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. അപ്പോ ഈ പൈസ ആവശ്യമായതുകൊണ്ട്
இந்த பணம் தேவைப்படுவது. ദൈവം ചില നല്ല ആത്മാക്കളെ തന്നു. தேவன் சில நல்ல ஆத்துமாக்களை தந்தார். നമ്മളെ സഭയിൽ നിന്ന് 2 കുടുംബം ഇറങ്ങി പൊക്കളഞ്ഞു. உடனே நம்ம சபையில கோச்சிக்கிட்டு 2 குடும்பம் போயிடுச்சு. ഞാൻ അവരെ ചെന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ ഇവര് പറയല്ലേ, நான் போய் கூப்பிட்டா சொல்றாங்க, പാസ്റ്ററിന് ഇപ്പോ ഞങ്ങളെ ആരെയും വേണ്ടല്ലോ, பாஸ்டருக்கு இப்ப முன்ன மாதிரி இல்ல, நாங்கெல்லாம் தேவைப்படல. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആര് പറഞ്ഞു? நான் சொன்னேன், யார் சொன்ன உங்களுக்கு? ഇവിടെ പള്ളിയിൽ പാത്രം കഴുകാനും മുറ്റം തൂക്കാനൊക്കെ ആള് വേണം. ஏன்னா சபையை பெருக்குவதற்கு பாத்திரம் கழுவ ஆட்கள் வேணும், പള്ളിയിൽ ആഹാരം വെക്കാൻ ആള് വേണം, சபையில ஆகாரம் சமைக்க ஆட்கள் வேணும், പള്ളിയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ആൾക്കാർ വേണം, ஆலயத்தினுடைய வேலை செய்ய எல்லாரும் வேணும். നീ അല്ലേ അവിടെ ഇതെല്ലാം ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത്? நீ எல்லாம் செஞ்சிட்டு இருந்த, നീ തന്നെ അത് ചെയ്താ മതി. நீயே அதை செய்தால் போதும். വേറൊന്നുമല്ല, வேற ஒன்றுமல்ல. ഈ വന്ന പുതിയ കുടുംബത്തിലെ இந்த வந்த புதிய குடும்பம், അയാളുടെ മകൻ, அவருடைய மகன் സാമ്പാർ തൊട്ടിയെടുത്ത് சாம்பார் பக்கெட் எடுத்து സ്വത്രം ചെന്ന് വിളമ്പാൻ തുടങ്ങി. அவர் பரிமாற ஆரம்பிச்சார். ഇത് പഴയ വിശ്വാസികൾ കണ്ടപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. இது பழைய விசுவாசிகளுக்கு பிடிக்கல. ഇവനൊക്കെ എങ്ങനെ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ കൊണ്ടുപോകും? இவன் எல்லாம் பரலோகத்துக்கு எப்படி கொண்டு போய் சேர்ப்பது? ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். അസൂയയുടെ മനോഭാവങ്ങൾ മാറണം. பொறாமையினுடைய மனோபாவம் പുതിയ ആത്മാക്കൾ വന്നു കയറാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം. புதிய ஆத்துமாக்கள் வர ஜெபிக்கணும். പുതിയ ആത്മാക്കൾ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ കരമൊന്ന് ഉയർത്തി. புதிய ஆத்துமாக்கள் ஆலயத்தில் வரணும்னு சொல்றவங்க எத்தனை பேர்? ചിലർക്ക് ആഗ്രഹമില്ല പാസ്റ്ററെ, சிலருக்கு விருப்பம் இல்லை. ആമേൻ. ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കരം ഉയർത്തി 3 ഹല്ലേലൂയ വിളിച്ചേ. ஒரு 3 அல்லேலூயா சொல்லலாம். விருப்பம் உள்ளவர்கள் ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ഹല്ലേലൂയ. ഈ ഹല്ലേലൂയ വിളി ഇവിടെ ആരൊക്കെ കേട്ടു? இந்த அல்லேலூயாவுடைய சத்தத்தை யாரோ கேட்பார்கள். ഈ പട്ടണത്തിൽ പലരും ഈ ഹല്ലേലൂയ വിളി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. இந்த பட்டணத்தில் இந்த சத்தம் அல்லேலூயா சத்தம் யாரோ கேட்டிருக்காங்க. റോട്ടിൽ കൂടെ പോണ രവിയും തോമസും ആമേ സ്വത സണ്ണിയും അല്ല ഈ വിളി കേട്ടത്. ரோட்ல போக கூட தாமஸோ சன்னி அல்ல கேட்டது. പ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന പൈശാചിക മണ്ഡലം കേട്ടിരിക്കുകയാ. பிரபஞ்சத்தில் வியாபரிக்கிற அந்தகார வல்லமைகள் கேட்டிருக்கிறது. ആരവം അവർ കേട്ടിരിക്കുകയാ. ஆரம்பத்தை கேட்டிருக்கிறார்கள். ഞാൻ ആത്മാവിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോകാൻ പോകുകയാ. ஆவியில ஒன்று சொல்லி போகிறேன். ഇന്നു മുതൽ നടക്കുന്ന സകല മീറ്റിംഗിനും, இன்று முதல் நடக்கக்கூடிய எல்லா கூட்டங்களிலும் ഇതിനകത്തൊരു ദൈവ തേജസ് വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. இதற்குள்ள ஒரு தேவ மகிமை வெளிப்படும். ഇന്നലെ വരെ ആരാധിക്കാൻ മടി കാണിച്ച നിങ്ങളിൽ நேற்றுக்கு வரைக்கும் ஆராதிக்க ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ആത്മശക്തി വ്യാപരിച്ചിട്ടുണ്ട്. இன்று முதல் ஆராதிக்க ஆரம்பிக்கக்கூடிய வல்லமை பெற்றிருக்கிறார்கள். കെട്ടുകളെ പൊട്ടിച്ച് ദൈവാത്മാവ് മാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. அந்த கட்டுகளை அறுத்து தேவன் கனப்படுத்தி இருக்கிறார். എന്റെ വാക്കുകളെ നിർത്താൻ പോകുകയാണ്. வார்த்தைகளை நிறுத்துகிறேன். ഈ രാത്രി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എല്ലാ കണ്ണുകളും അടയ്ക്കാൻ നമുക്ക് எல்லா പ്രാർത്ഥിക്കാം. கண்களை மூடி ஜெபிக்க போகிறோம். എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാട്ടെ. நாமெல்லாம் எழுந்து நிக்கலாமா? ആമേൻ. എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാട്ടെ. நாமெல்லாம் எழுந்து நிக்கலாம். The name of Jesus, Holy Spirit.